Ja, talofa lava le pa ia mavalunga o le whaafonga tāpua i o le tātu o te nuu e se taimi ia o na tatala fo i lea o le alaata ia whapea fo i le tātu YouTube ia ma le Facebook channel a le Radio Samoa e ma whai o na mai moa ma sila mai moa ai lea te nuu mai so o se tafo le lalulangi au le nei tae au o se tae au fia o se tae au whaangai e tia ia malangona ai le nganga whaafititele lo tātou tapa au sili le langi. Ona o lana pule wha soifua. Te tai mai lo tō soifua ma se balosi fo o le au una nei. Ia o tātou toi wheloa iei. I lumba o nuu, ai le o tua o nuu. O po e o manu, ai le o po e o mana. O le nei aso whareile, le aso tō na ile nei. Ia, na wala usina pia le atunu. Le aso ua whaamda tuina o le eseta. Tātou te toe mana tu natu ai i le soifua mai o le li whaolo Yesu Keriso. O lana ngā luenga whaamisiona malana tāla inga mo le whaolo tanga. Se ia o lava ina maliu whasia ma tangata valeina e le lalolangi. Ia, se ia o fo i lona toi tu mai ma le manu malo i le tunga mau. Ua mawai i tātou le saolo tonga ma le oti. Ia, ma le ola e whaavavau. Ia pe a sao sia wa bio pe umar ke mi fam singonga ia wa fam vai mai lisi tusi ia ko mai foi lisi kusi ke le lopo angi kusi a se man ana u fa longo ia fa na mai la ia le o tatala le tusi mo tasi na to la wi na ma vala aule ngol tangata ma tu la i luma le fam snonga la mi tonu lo tatu ma te sili le langi Baloa fua tai lao, tai au o maua. Ia, ono leanga le lei o le tātu tapa au sili le langi. Whatalo whatuai ma le nganga fiofia, ma le nganga whaaftai. Ia, ma le whaititia fo ia le whaasao, whaalani lei, le pule wha soifua le tua. Ia lau taupa ia mawalunga, ia e whapena fo i le au ona nei. Pa ia masani o le atunu, ia e le tue au talaina le whau o maneia. O fusia Samoa o le whau, o le ngafa o alo li i o so ai ia le atunu u atoa. Ia, pa ia nā whasino, wātama mainga, a hinga fo i matama, ia te dane fo i ia le usonga i atu mua pule. I tu au malataua a inga le taima le vā o fonti, o tama le manua tele, ma to o le whale ula, sa ole masale o mua ma le lau diu na sai lua. Ia whapea fo i sua ma vai whanua. Tō o ma whātui o le motu, ia whapea fo i le la au nā mutasi, ma le mamalu le whalenga fulu, ia te oe tu mua le motu, ia tu tuila ma manua. Alo, soi fua manuia, ta alofa lava, lau tō au nā masani, ia wa konu vai aso o alu laka kuuanga, whakwa ame fo i leonu ia ta malo longa, o le nei tausanga ma le la tausanga. Savea pesta, ta ma le langi le rua i alii, se Yuli, Al Harrington tu manuvao le vea. Ia, talofa lava. A talofa i le pa ia baulunga. Ia tu toula o whaingaluanga titofi, le tua i whata whaitaulanga i fia, e le ngata i New Zealand ei, nu utua oi, ia whapena foi, i so se tafo le lololangi. O loo i ai, ia le au whaingaluanga. Wha malo, whano no manu foi o wase, manui o Samoa, le ngata i tama whanau, I New Zealand ei, whapea foi ele o le tātou atunu pelo lo whaamuri mai ai. Ia, maso se tafa foi o le lalolangi. O whea le mata whanua, ia, o whea foi le si o le whanua, ma le whangatia o lo o ta seu wai, ia, tama whanau o Samoa, ona o lana sa ilinga malo. Whatalo whatu, whamalo le soifu manuia. Tabam tina matutua, aloli le soifu manuia, whatalo whatu le tātou poliklame, Savea ma le Tanoa Ava i le nei tai au, ia le ngā tele nā, ia, nai o tātou a inga fo o asesi mai le nei mai teimi, ia ma ua nonofo ai i New Zealand nei, ono le vavao matapu, ono le whaamai o whengai mai tātou. Ia, ma lole ono sai ma le lava, papale e wā fo o koi ngā mea whapea. E aluan wā ke ia fo o saule tapu ma le vavao, ia e oso ai lava ma le whe o leitita ngata malona toto māwalunga. Ia o ngā whaare kongu waku ai la ia lea. Ia, la lole o na sai. Whatalo whatu. Ia, i la tau fo, i o lo whafonga mau mai. Talo whatu le tātou por klambi le so.
Savea ma le Tanoa Ava, ia ma le whangawhao ia Teresa o le ata oto mai ia si mea ma kilo mai whamai koru vai aso ka leo mai e whalikapura kalame o kere o kanga kai I meli mai mo text mai ma whamai o whea olua o whea olua whapau luri ai o whaku whai ai o le ka ke ola le malama o le ko kiki ka o koe whai whali le mele ia le lei whaftai le tapo inga sa mo le tunu pele ia ava mua le tua le nei tai au ia tau mafa se ava il whafonga le tunu a tau le au whainga luenga tu sa pele I whiska ku avolele ia e whapena lava le whainga le tātou ngā luenga I le so I le Tanoa Ava ina minute ia o da maua leo se ava noa e whatala noi le whionga le alolii ngalmale mana tai ngalmale mana whapea fwoi le au whainga luenga ale G Mana Wholesale Autos ia wafo I le la tua whau hopea o le talibo oe o le ioe ia le nā tātou moe tāle pese lea ia fwoi mai ona talanoa le I le whioga le alolii ngalmale mana tai ngalmale mana malona malaya o le puni ala va ia po a fwoi le mea o lo tula I mai ai I lana tautua male au ranga I le so Luas full minuto le mate ai le two lies full male luo to fatalo fo ya te oe pe fa fatua e male fu mai le dei tai au o le wa bo le avano ya e so ta ye to le fionga le lo li ngal bal bana tai ngal bal bana le li pulo le tato fa le ta le G Mana Wholesale Autos luas full to sanga le au o danga male matu o le nga luenga o le tali mo oe o le ioe fatalo fatu lo fionga le lo li malol so fu bi le dei tai au fo ia o falofa atu ma fatalo fatu fo I lava ma faavalo ia lau fionga pesta ia po lau fionga fo ia levea ia pe lava fo in sirafia lau tautua ia re tau whailo lo fo o e tautua ile ia sa moe ala tato ala leo ia manisi fo I baenga malo lava le a malo sti malo fo fo I mai tatali mai fo ngal wenga pe pen tautua malo se po ia alo faftai ia o leo te tau fasili atu po ame o tutupu le nei mai taimi
ua tolu vai aso o tuua le nafoa ia lea o te whaalongolongo atu lava o lo o whaua pea e le ngata i le whaatauina o le taavale fesosoni atu e tusa manisi au aunanga whaasoa fo i tupe maua ma polo fiti ia awa le manuia lau tele o tātou communities ia e mese fo i ia le fo ia te anga le iane i le tūlangolo ia ia le tātou whamoe o tamo matine tuai o le kolisi o Samoa. Moni lava le saunoanga lau fionga pesta tūlanga bāsani lava le tautua fo i wa loa mwhale le vaina mai le to e po fo se lo ya Samoa mal tūlanga le aunanga e tūlava le tau au i tūlanga pe ona iai le tātou communities le sosoni ia mai se foi mafutanga pe ona iai a tātou waonga ia mai e kale ia na fo se liu mai foi ile foi la ila fionga ia ole alava ile se swing o tūlanga lava pintata ta do mo ia na se al lava ile tu pesau ia ole tūlanga Vartai no tupe alu ia ai ele oni mea ngau o mea o loo anga le ia i le tele o tātou tangata whabalo whaftai whai o le whaiva whaftai whai i le atua i le soifua tautua ia tātala noi le so lea se waiga lau tele i lau fionga i le lotoa ia whapea whai i lau malai o le puni alava ia vade le saunoanga lau fionga Samoa le turupele ma lo fo i le folau le nei fo i vai tau ia le fo tātou tau no mai le whamna tuina o le paliu mal toi tu o le tātou whaola lewa tātou alu fo e runga atai au wale e seta ia manuia tele fo i le fo fuanga nei aso au te talatu le tātou au nanga pe ona iai ia o lo whapena o na manuia mea uma o lo whapena fo i o sila pia fo o le tātou wastona i lava lātou o lo iai lava le whaili o lo whapena o na tausia le tātou whaili lau iloa fo i o le prataiso ia o i lātou fo ia o le tropical band ia o le whapena fo i o na tautua mo oi weekend se ala maile le tātou kalapu le nai prataiso i o Tara ai o le vainga foi toro le tato whengalwenga i le pisi o iai, ai mai se foi o nisi o tamari i foi pe ona iai alato side up sa iai, i o lo whapenanta taria ni alato se leni so soani le foi nei vai tau ma fuanga o iai. Fuanga pena mafata tia mai le tato nanga, o lea pena si le fia o si tia tato whainga mea alofa, lea walua afe le tato mea alofa mo oe le tangata whaatau, ia ai afe ta la le tato referral, o le tato trade-in, ia manino malamalama e le whaatau ai au ni a tato ta vale tuai, wa na o ila tau e whaongaina o nanga pola o kampania le chimana e mawhai o na o talia ina tato trade-in. Tato trade-in la o tu sab lava po l'alfa le tono le tavale o lei se ni pepa o uma foi le tulanga tau le afi vanga fa pena longo mai o tupe o lava mea uma a one e no fo ai a fa pe o fi fa tau so sa o isi tavale tuai ia ma fai ona fa li tupe la tavale le trade-in tu atulo au se leni ia fa tau wina la tavale fo ale ai tuina tonu o whaftaua inga ina ia mawhai ona pa umai lau le tupe tātou te aska ia tātou finance, ia po a tātou banks, pei ona iai. O vaenga fo ile tu whatasingo ai tā lafu o a tātou cashback i lau pule whaitaria o lau lavanga ngana o lo whaongaina Samoa au nanga lau tā mawhanau. Tu langa ia tātou tā vale mo sila fia ia o lo a whanga solo mai nei fo inisi o tātou tā vale fo se taimo le lua maasina o na matalea o na iei tā vale pena vai e tono le tātou ofisa ile o mwhai o na whatau ina o tā vale i o lo a mai e test drive vaenga whapena ina ia sirisila ia po temos fo ia la opción Savea ina ia silsila ia pa ia man mamalu ia se taimi o luma tau no mai fo ile toi ngata vale fo ia o le mahindra lava ta vale fo o lo fa penan fa tawina ni tau maura lalo kampeanga ile marketi ta vale use cars po ta vale tuai ia wa tau sidi ia ile fa tau o la ta vale fo lava lo na winga le si lima sfuta sanga o e fa nga ina wa na o ile mo mo fa tawina ma o ina tono ni sila o nisi vai ngalo fa pe fa manianga lo at fa tasi mata to brand new cars ia potato SUV benzini fitu no for e lima tau sanga le tato warranty lima tau sanga le tato on road rescue ia ile ngata ilea tu langa sanga le mu ia lo numero tasi fo le tato ta vale le rating o le 5-star rating o lo iai
Tato on road cost o tato on rescue o lo fa pena na ilalo lo ainga ale ele lava ona mala me uma pe asainia la tavale ia male tele na una tavale ese te fidi mai a tato sul fano 4 se o tu lava sul 4 high ace ia me se foi tu langa pe ona ia tato SUV mo tato matua wa fa ngata foi nei vai tau I tavale mo lalo sportcast mo alo mafanau tele na una ia tato piki apolo ia a tato piki apu pena ia tato 4 Rangers ilalo uma mai lava I se lau do fulu anga ilalo a tato kilomita ia tavale o sulu lima anga ilunga se lau se la lua fe sulu lima ia tau sanga o tavale nei anga ilunga o nei vai nga uma fai fo tu na ia tato tavale pa so ila ngana wa e pulea lava o e ma fe ile tali o le io e lava ai tato fe lo ai se tai bio iluma o la tau fale tonu tumtongi ai talafu po la profile o per credit ia a tonu e wa siringa I seula usa ilinga po fea lava nisi tautua o nanga a tamali fo yo lo fa pena tautua tunisi fale a tavale intia mai fa pena ia su mai le o nanga lau a tamfana au ai mawal so swani mo o ia ai tele anga va ala ia tatu fa pitoa ma tatu fa inga me fa ilalo o ia inga fa finance o lo iai ia la fiong Savea po isi si vai ngai li fa umatu tatu pukalan ma lo fa tai ta u tele le fa fonga mai le tunu ia na la vo la usile fia ele ko fa ka u mai e ngal mal mana ia sauta vale o iai o lauta vale le na e trade in e ona fa ile o le tau mo le deposit e fa ta wele si ta vale fo o sa o le na ele fa pe o la o ku fe mai le fa mo la pe ko fa ka u ku ma ko va de da ye o sa o le na ole sa le sa nonga lo fionga ole tulanga le na mai to tele lava ni si o lo mala lava ile fata longa mana tua o ta vale trade in e lo ta vale fata mai nga ile ta vale fo e ma fai ona fa ali tu pela trade in ia o tele tadian ta vale tuai o te fata ia no manino le mai fo lawa fionga fa tai fo ile so ani le vaenga pam na tu le tato maslin Orleans ta silo vaenga po au ilalo pulenga ale tato malisi po le mopa ia o lo tu maupea le lato maftanga o loa mai lava mai fitus food o anniversary o lo fa o pea ma o fa to teleina lava a songa fu nei o la fa tau no inai fo le tato fa moi inai James Cook High School o la fa ngai inai fo le pafta ia toile pulenga James Cook fa pena fo suyo le tato au le fionga ia to le fonga mana fa pena fo ile tama ia lis ban o la ua lea lo fa pena ona tulai mai oi o mo mea tato ho po le tato gym ai le ngata ilea ia o le malai foi fa ngai ne tato netipolo a mata tato netpo so o le tato voli ia na fa uma le tato touch ia ma le tato mininga fua paenga na ta penanga le songa fua tato au le maslin and Orleans o lo to tele foi di tue la to pai pe o le tato tanat o to tele la to to fa manatu atu na o man longo atu o to auto te anga iai fa pena fo Alfred o la to lo tono le tato lisi le na uman to mi tato le stala fa mole si la ilungo tato messenger po fele awolo iai St. Mary's e lanu moana ia o St. Joe e lanu pae ia tātou tōninga. Mai whaaloalo, whaftai tele lava le ava noe le nei aso lau fionga, whaftai fōi mo fōi kilo inga malau fionga lo maulunga pen masina lo soifua. Ia va pena fōi ia Samoa le tunu pele. Ia anga leile tua, mwhamanuia le tua le alo atu le seta atai au, ia ai mai se fōi ia maua se whai ngā malo longa le lei o ma se e seta fia i o tonu o tātou a inga. Lea fōi tito e whamanatuina, wa foi tūlanga so tanga ma uso tu whawhine mas foi tonu whalapo de botonga ia o taimi lava nei whatua nai vaenga o tua nai o tu whaase ma whaingata le se tonu ilumo fina ngalo le tua tātou lava e sala e se lava le tangata e tonu foi le tangata i o na ia ma whauwhaunga ai mo le taimi nei palau mai le tātou telefoni le lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu i le tātou au whaingarenga ia pola au whaingarenga le tua e arosita mina whapena wholta mai ta ia nere lima ia maletali ia PJ palau mai ia ule lua fitu ono i baiva lua fitu ono i baiva ia pol oval se lau chimana numero tasi oval se lau fao no lua tasi le tātou telefoni valau fua
o le lua o le lusul balu Atkinson Avenue, lua balu Atkinson Avenue, tu mantonu lava Princess Stream Atkinson Avenue nei o tau o lo iai le Pampensini por Burger King, le si tu awala o lo iai la tau tua fa tau va. Tatala le tatu ofisa le song fu le song malolo ataiao, ile sta, la sapati, ai tatala le song fu mai le tu la este fulu, te pa ia le tu la fa ile fiafi. La fiona Savea, tu e faftai tele mo le avanoa. Manu ia tele lava o faiva o tole nei ia. Ia, ba te foi le weekend, whaasoifuia. Whaasoifuia, le nau whaafoka ia le, pa ia maulunga le tātou te luu, le ranga ma le tūtua le nā, le fionga le aloli, ngal malmana, tai ngal malmana, malmamalu le uwhinga alwenga, e te mbaua i le lotoa. Ia pol malai foi o le puni ala vaa. Ni niva ma puni ala vaa i le luas fuma le valu Atkinson Avenue, i nā i o tāhuhu, e te maua le iai. Lua se furu tau sanga le matua le au unanga ba le tautua e le toi tau wha ilo le atamali. Ia mei se fo ilo na ainga. Ia mala mamalu le au whainga renga la tau tuaina oe so se taimi ia e te tūlau ele i le malai. Wala au telefoni lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu a leo le nā o le ofisa o le telefoni tu sa o le ofisa o le fionga le ripule ngal malmana tai ngal malmana lua fitu ono iva lua fitu ono iva lua sfulmane 5 minute o na tale o le tu lai tasi fa tala fatu ia te oe pe a fai fatu a fa fonga mai masila mai ia fa pena fo le tulanga o lo maleifu mai a wa o asoane ia aso i fa tutunga tai fo le lo umatu nga le ngore vai aso e usula isi fo i le tai au a onisi ia e fai tau ai lava aso ma apole fale ana io fo le da sa ili malosi fa silinga malosi ia ai moise lava o le tau o le nei aso le maliu ma le toitu mai o le tātou li fa olo Yesu Kiriso ia o fa le tuina ai le au Kirisiano le lalo langi a toa e to telefoi le au le lotu ma le au le Kirisiano na lava la tau te fa ulu malo ai lava fa pena ma sili ia o le ele tau o le nei aso ia i tātou umo le fa nau mo le tua i le au Kirisiano le lalo langi a toa ia na wa silafia lea le tāu o le aso le nei. Whatalo whatulunga le tātou upenga te whailangi, te lenga aso alo setu mua, ia ma le lātou fo i maketi Samoa na o lau silafia na i puhinoi, mana tua vai se talo ma se whai po se ufi po o se ulu au se supoesi fo i oe mo le tamama le tina. Nisi o matai ai o le atudu o lewe le tue maua, na o maua i le toa whai aso alo setu mua whapena fo i Dr. Puni, ia Elisa Puni, ia mare la tau fo i au whainga wenga i le. So vatalo fatu li so alo, lo le soi fo manuia se fa mo more kau kukula i kiki i lalo, ia lau profiki o ringe yaso a. Lafi e lome a suna, alo fa foga bai i Australia, Brisbane, Australia. Talo fatu Australia, o abai oko. O mai le fa mai ba o tau le nei vai teimo le tau sanga. Talo fatu i Brisbane, fatalo fatu i Sydney, fatalo fatu i Melbourne, fatalo fatu i Darwin, ia ai mo se foi Adelaide, Canberra le la mua, ia na yo tato uso matua fafine. O le ngā o so la mamao kulava i Australia uka, isisifo, Western Australia in Perth, o lo to tili o tato tangata, ua so sola malalafi hei ina. E me se ale alu i lunga i Darwin, Macau Guli, le mea foi le o elia i nei le maina ma le mea le koale ia maisi fo i minerale. Ia le na, e le lei o totongi i le nano fuanga. Ia ma ua la lafi lilo i a isi Samoa. So le te so ia kok whale lave o le whaile ngaruenga. Ia se umara ngaruenga koko e vidi mai la ia lea. Ia le na whatalo whatulunga le o pengta whailangi. O isi vanga lea Siosi George Anai, malolo se fuamanuia, le fionga mulianga tele malia maro i Australia, vatalo vatul tātou por klambe, whamaria le tua i ate oel tina, wa le vaso i le tui whilo ai. Ia me se fo il whamda tui no le soifua o le atali ia po le usa fo i a Ben Morrow, malole. A soifua manuia whaftaile mawhata mai, David leo pepe tui alii,
Maloli so fo mruia o le si vaenga le longo mapu talofa longo mapu ti lau lo le so fo mruia fa dia fo le tu le as fa tel ma fo mai Mary J say o Celia o ala I fata Doiron ya fa pe fo I oi le fa mai mari alo fa tu lo tu ngane ya talo G mana Ronnie ia po ongal mole mana Ronnie longa vato mata talo vatu malolo so fu mria a inga fe ite talo vatu Tom vai sangote talo so fu mria Immaculata Pritchard Otis Swogger ia fa pe fo I ngali I Mariner Peter Stowers malolo so fu mria Rodney Carletza, ia, fa pe foi ngal mana to manga nanai, ia, fa talo fatu Katie Avito, ia, mosio tu fa fine, ia, Maggie Famwina, fa titele Maggie, ia, ngofo foi fa aurelilu tu ngane le nei taiao from the Maggie's Creation and Fashions, na el pitalo o mangele, fa talo fatu tato po klam faftai, ia, ia fa pena fo ia ko si lo mai si au le lia o fulen fa ngelo ko finge e shine fo ita tu le ita ao va talo fatu tina matu ia peka ia bale uso ia mika ia male a ingali na magi mo to uma after ile mafuta mai au nanga bale tutua ile dai fo ita ao Mac L Nori really set ia te oi ia bale tine mo oi le lopo feme ele kenge mo oi ala fatu tato por klabe ia baso se vaenga le lalo langi Alaska tasina ni tanga tol tato tu lo no fo mo papa au Alaska fatalo fatu tato por klabe ia te oi po Anchorage Felici no fanga o le tomaita o Miriam Samuelu aka Sam talo fatu tato por klabe fa buia to fo le seta ia te oile dei tau asa o le lei al sau nonga le fionga la lori angal malmana o ani fale tonu manifatio a uatea I le nava ia so tona ia tu ia kako fai mea fia o ia ia molo finangalo ai lo utel turunga alo iluma tato va io nisi fo isa ia lato ngā ruenga ma fuafuanga fa apitoa sa fai nisio a inga ma fala propotonga ala me taua io alo lumore va ma fai me fia ole ngang ole tua e tu mau I tutono o le tangata maua le loto fa mangalo ma maua le mala malama le lei I me fai io meta le na ia ole tala le na ia te o marsa vali le na ole e seta I le nei fo I tausanga mo I tato uma le tangata e anto toa I lalo le la o tātou ua tangata, na o ni tangata. We're just human beings. E whapena le fili, e taa, leu tā whale, ia malanga atu, I lea mea, malea mea, malea mea. Ai manino ma whamaoni le tūlanga tātou te whiso o ta I ai, ia ma whaatino o tātou tiute mangaluang whai. O le mea sili le nā, o na tā ua I luma, o le sili whanga le tua. Le siufonga o Samoa, le radio Samoa, sfulu libe vitolu a moe au kilani, to e lua sfulu minute o Natale o le tūlai tasi, ma Savea pesta, ia mo le Tanoa Ava I le nei asto nae. Fo I mai tātou tala noe le fionga a muri anga tele siusinga, o le lipule o le tātou whale ta vale. Le Henderson cast. It's
Ia le nā leo foi pese ma le whawhiwhianga mai le la oso le nei fo I tae ao le astona I o le eseta o la umiti sa whai. Le tautua mo o le siufongo Samoa, Savea ma le Tanoa Ava le nei tae ao o le ua mafuta mai le fionga le ni pule o le tātou whale tabale le Henderson cars le fionga e murianga telesiu sing. Look, in the last 3 weeks, I kind of missed you, Murianga Tele, speaking with you, laughing and sharing a lot of information and a lot of knowledge in the past, so that our people, and especially the new members of the Henderson fraternity, that are about to come and visit you at Cavendish Drive, yeah, and to see a beautiful car for the family. Welcome back to the show, Murianga Tele. Yes, it's always a pleasure to. And of course, it's we do enjoy talking with each other, and of course, the benefit that people get out of it's just unbelievable. It's good to see people now come in asking questions about the interest rate, about the finance rate, about the quality of the vehicle Savea, which is so good if we can do something for our community, and we are doing so by having this conversation every Saturday and passing on all the good news to our people. One of the customers have flown off from South Island this morning, Savea, right from South Island, and he is driving away a brand new Mahindra from here today. Basically, 5:30, he will be driving it out from Henderson Cars, going back home to South Island. And you can see that people coming from all over New Zealand to buy vehicles, Savea, and the good news and the words are spreading all over New Zealand about Henderson Cars, what we can do, how we can help. We get out of our way to help our people. They sat down with me for about almost an hour, Savea, talking about the finance, giving them all the information, making them choose the vehicle, the finance, the affordability, Savea, so that not only they're going to build up an asset in future for the vehicle, but also they can afford for something which is good for them now and going to help them and also the family. So it's so good to see, and they're so happy that they will be driving away a brand new car from Henderson Cars, taking it back home to South Island, where last week another customer came and did the same thing to Savea. So people do come from everywhere to buy cars, and the amount of trust and faith they have in me, and believe me, when they come, I will return the favors and I make sure they are all well looked after, and they are given the deal which nobody else can give in New Zealand, Savea. That is fantastic. I can just imagine, not only that, the peace of mind and driving away something, because that's the trend that you're looking at right now. It's best to buy a brand new car, especially Mahindra, that is going at a second car price, Mulianga Tele. So in that way, you take advantage not only the rate and also, you know, taking advantage of the manufacturer's insurance and warranty. Can you elaborate a little bit about that, Mulianga Taylor? Absolutely, Savea. This is just the beginning of Mahindras at the moment, Savea. Now, there's so many things in process. Now, if anybody is passing Henderson Cars to their Manukau area, please, first of all, come and have this beautiful, nice chicken made in black bean sauce, and they absolutely love it, and there's plenty of it here. One of my friends is sitting right in front of me now. I've known him for the last 15, 16 years. Wow. And he's loving it, having him right in front of me. And he's here with the family to buy a vehicle from me to Savea. But in the yard, we have a new display car. Now, this is a little Mahindra. It is like a little Toyota RAV4. Brand Fantastic. new. Beautiful. Half the price, less than half the price for what brand new Toyota's little ones are sold for, much less than that. Now, this is what we want our people to get, a very affordable and a brand new car where their money will not get wasted. They will
build up an asset, and they are investing in the little asset that they're buying, Savea. So we have got so many other cars coming too. A time will come that we'll have everything here brand new. But in the meantime, we have everything for everybody, second-hand, brand new. But also we are moving towards that way in future for brand new cars, Savea. So yes, there's plenty of options, plenty of vehicles coming. We have got all sorts of vehicles available for all our customers according to their affordability and what they can afford. We have got everything for somebody over here, sir. So Ele fa fo ba le tulu wa matal do fo mo le fioga buli aka tele shusing ona li pula le tatu falta val Henderson kazo to silsila ya. Ele ngante le 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 rate le while we le interest rate lua. Te fa tawa ba le ta val full Mahindra ile second hand price o ta val lo yene. Ma lo te le sita vale mo fayo na fili ba yai ya le malu le tunu. Now, I was down in the capital, Wellington, a week ago. Tell me something. Why haven't I seen a Mahindra down there? Because I was sitting at the lights and I was just watching cars, and all of a sudden it captured my attention. And I said to some of my mates, I hardly see a Mahindra truck or a Mahindra car driving past the lights that we're sitting at, especially when it was a very busy part of town. You might be sitting at the wrong place, Savea. A lot of people work in South Island. They come there, they work there, but they take their cars back to the South Island. But there are a lot of Mahindras have been sold in Wellington to Savea. Oh, right. Just matter of timing, yeah, no, everywhere. It goes all throughout New Zealand, this Mahindra brand vehicle. And believe me, we have almost run out of stock. And you should, it's just about to arrive, and I think we have sold the last Mahindra over here. That's how much in demand. I can't even keep one XUV 500 in display, because the last one I had in display, some of the customers came, and he said, Mulianga, if you will not give me this car, I'm not going home. So I haven't had to give the display vehicles. So that's how much in demand these vehicles are. But not forgetting, we've got other vehicles too. But one thing I must say, people should be very, very careful. I absolutely love the customer this morning, Savea. I think they've left. And she came with the papers and she asked me all the questions again, Mulianga. What is this? What is this? I said to you, I absolutely love you because I like what you ask, and I want all our people, all our community to ask this question themselves. And if they don't understand, you ask the person who is signing you off, or ask somebody that you trust, because each signature you make, it's your commitment, and it's the money that you're going to pay. It's a legal document, and you will be responsible for it. So please, you have worked very, very hard to earn this money. Make sure it's put in the right place. Somebody told me a long time ago, Savea, it's not what you earn, it's what you do with the money is the important part. Absolutely. Thank you very much for that wonderful information. Now, you are open, and let us know the hours of services, and so that our people know that you're still in operation during the holiday season of Easter. Yes. We are open today. We'll be closed tomorrow. We are opening again on Monday. So we are open for Monday again, Savea. And I tell you what, this special chicken in black bean sauce is absolutely yummy. And I promise it's coming to your office, and you will love it. And there's plenty of it over here. Anybody passing by in Manukau, please, you don't have to buy a vehicle. Come down and enjoy this beautiful food. And I promise you, you will absolutely love it. Fantastic. All right, let's do the magic numbers, my brother. Yes, it's 194 Cavendish Drive in Manukau City. 194 Cavendish Drive in Manukau City. The free calling number is 0800 711 711. 0800 711 711. Thank you very much. Enjoyed, and always a pleasure talking with you, Mulianga Shusing, and hope to chat again with you sometime later on this afternoon. Yeah, Father. Yeah, so always a pleasure. Yeah, there you have it, ladies and gentlemen.
always enjoyed chatting with Mulianga Teleshu Singh. He gives this wonderful information and very simple, in a simple manner, so that our people could understand how to go about the process that you go through in terms of finding a car, a perfect, beautiful car, and also it will save you money. You will be satisfied and join the ranks of all the fraternity and people, the family of Henderson Cars. 194 Cavendish Drive in Manukau City. Or might as well give them a call on their free calling number 0800 711 711. Yeah, now, over Salau Fitu Tastasi. Yala nubere whaiona e wala wai I le fionga Mulianga Teleshu Singh e po se tasi fo o le au whainga ruenga o le am whai o na tali mai I a te oe mawhiso soadi I lo whaafita hauli. Watalo whatu I le fionga se ali I mani o toa Sam Ripley calling from and tuning in from San Francisco. We say Toledo. So le talora maloli so I fo manuia o Tamalove Talfatu Tato Porclame, Solomona Lassi, Malola Soifuria, Margarita Ioane, or Fo Brian, Naito Salas Schuster from Ashburton, in New South Wales, watching from New South Wales, Harden. Felici Vangalea, Maria Yosefo, Talfalava, Malon Soifuria, Taniela and Naomi Malai Ulu, Rosita Tono mai vau tai o Aile Fata, Alai Fata Dorian, mai Western Australia, Tacoma in Western Australia, Seattle, Oileai, not Western Australia, Washington, Tacoma, va perfo I Alai Fata Dorian, Yvonne pua falala ulu ho kam talo fazio to fit, fa talo fatu Yvonne. Ya te oe male a inga ia whapena fōli tātu tina matua ia wharawe lave la ulu e whea California pe uma LA se me o iaile tātu tina ia whapena fōi o nālo whātu ia la vanga le California sa wala o wharawe lave la ulu lo ia California talofa tina anti malolo soi fōmanuia ia te oe ia ma siana wo ngal male mana longa vā to mata I Melbourne, Australia. Vai, o la utala le la whātu e te oelanga leo, o le whatātou te le I toi whilo ai. Tango o omi le like button o le tātou porkalabe. So vema le tāno ava le nei aso tō nai. O le aso fia fōli nge ieri. Lele. Aso wha. Ia. O na e tango lola ia lea e share le tātou porkalabe. Po o ai lava o a wō maupaanga. Ia. Tu fatu ile tātou porklame ile so e mwhai na alulunga le tātou Facebook page le Tanoa Ava le Radio Samoa whai na alulunga le tātou YouTube channel whatalo fatu lunga le YouTube channel uta moe malole soi fōmanuia whapena fōi Edwin Mulipola ta lofa lava ta vita solo ma auto uma Nati Voa malole soi fōmanuia Maya J. Low mai Singapore, o lo ilunga o le wa a fo lea o ta o le Matson Container Ship MV Matsonia talo fai. Ia mo to umalawo lo ngā lulu ei. Sailor o alo matama whanau lea tuno o lo ngā lulu ei lunga o wa a fo lea la upasese, o wa a la o loa, la uta. Ia whapea fo ia meo wa te tele fo ia o meli. O lo o whio i eita ngata milionea. E te taa solo fo i le lalulangi. Mono so tu lisi va oso, lisi va alu. Ia, e wha alu ia la tu tupe me wha pena. Ia, wha talo whantu ia tu tolo ngā lulue. Ia ma wa ai fo i loutou saunga le mū. Ia, ke ukoe mō mai sisi, wha rewe lave, ia po sisi fo i wha mai. Maria Yosefo, ta alofa balo, Felice Lotomau, ta alofa balo le soifomanuia. O wha maria Lotomau. Ia, ta alofa Savea, mātou leo lo iai Avondale. Ia, o la wha
o miki le fangu yo le seta e le fatalo fatu telenga ya Felice eu sou Felice maloli la te boanga e va vole tausia ia maloutou ainga atoa ma se vole tatou no tele Avondale o le nu ori lots of form Peter Stowers ia Dave mafutomai u isa le fionga ia le ulua ia li ilu isa fui mono a you talo fatu tanto por klame ia o evalu so vau ia fa pe fo ia oile sidia from Sydney, Australia le lei o le tato wo o le ata se tato pese ia awa fo ia le fa fonga tapua ia le tudu i le nei aso ona tato o mai lola ia le o tango e fa ilo atu ia te oe ia le vaenga le na fa solo ai nei ia meo le palota fo le le tatu le tio o le election poll le sa fa le uso ia LJ Lucio le fa mai ai e te manao e avea ma pale mia noi le la o va ia tu nei o ena palota le va so na se va tu nei se io mai le so de nafi se lau ma le iwa, mo le fionga tula e palu pisole ai na yoti, ai ono, se lele, malia le ngoi. Fa solo mai le ilalo, e to tonu ila tau yo lo o ia isu wafa i e tali ai la le fasili lea. O ai e te manao e avea ma pale mia o Samoa i le whainga filifilinga o lo fa solo nei. Mua la o tula e palu pisole ai, malia le ngoi, e se lau male iwa ana palota. Fia me Naomi mata afa, tolu se lau luas ful male iwa i ana palota. Tua mamawa o le fionga ya le lauli le mali e toa le ua te smete, iwa se fulu male lima. Mana tua na palota le na. Mea fole le tau le techi pole, e vatu fole le na whaamata ai ia le to telo le atunu uma mai o la tu fina ngalo. Ia, ai manatua e whaifo e New Zealand le mea lea. Ia, na o na whaamata osi e fo le matilu le atunu upo o ai tele lava ina malo ia tu ainga whainga palota whapene e su e le au fo ile lau whasala lau ma lau tu stala. E loa ai fina ngalo lau tele le atunu. Au le si la vesidi pea watu le so le tātou polkalamen. E winga i le tūlanga le whainga palota ma le filifilinga a Samoa i le vai asofo. E alo tuaila. Ana whaapea nei, o le fasile na nofo oe mafofau e. Ana whaapea nei e whaatanga o na palota atu ia Samoa lo alala ma papa au i fafo. O ai e te palota i ai e avea ma lesi whainga ma lo fau o le atunu i lona paia inga se furu ma le fitu o le paia inga o le pale mene o Samoa talo o tuto o tasi mai lafi se lau wono se furu ma le lua o ai le whainga ma lo le woto whaafonga mai le palota leo lo whai nei mo o ai e te tauna avea ma pale mia o Samoa o ai e te manao e avea ma pale mia o Samoa le utulai mai ia votes le wai se lau maliva mo le fionga i le sunga atu le epa lupsore ai mali le ngoi todo se lau luas fulmaliva mo le fionga ia fiume Naomi mataafa iwa se fulmalima ia palota mo le sunga lauli al mali atole wotea Schmidt ia e wha kako kama ia kako mea ngai whailaso le nei ia whaatasi mo le fasili fau na ua watua ia toe be ana whaatanga sa molo o lalam papa au i fafo e palo tatu le atunu o ai le pati e te palota iai. Tautua le mo onsi fogo Samoa Radio Samoa su lima i vitolu a boi au kilani e na ua 5 minute o le ua te ai nei leitu la e tasi. Ia, malo le ngā lulue, whaabadui atu le sete ia te oe, a whaifoi o lo tau malanga e whai ni tā whaonga i le nei teimi o le tausanga. Ia o le fautuanga ma le alofa ia te oe mai lau a inga ma lau polkalame silio na turi au pua i le atunu Savea ma le Tanoa Ava ia e alofa gia. Le saunga le mua oe, le saunga le mua o lau a inga, ma le saunga le mua o isi tangata
o le atunu o lo fetalo loa I lunga o le ala tele. O le fia la ua mi o fo le lo fia kama. Ia ma e fi sio solo I lunga la wala. Ia awa foi alo fangia le tangu fio le ava malosi. Ia maisi tu langa le na o meo fuala au ma le pauta ma le aisa fa sahina. Ina ia maua lo saunga le mo. Ma ia maua foi le saunga le mo tangata uma e whaonga ina lunga o le ala tele. Iso ana. So e fo lea masesi ke whanango lango i lau tau au stasio pese Savea e walofa tuai I a te oe. Ia bale lo le tātou tunu o. Leu soe. Whaapeo na puniti o le la. Wawa o le langi o le timu fo I le muta. O fitilo na muenga wa tofai maloi mata. Fitilo fai solo wa le tau ai lona loto. Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Papu mai le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalango mai, I lo tau au e te mapua. Le fia ai se fulu se nese I whaalawai a o se ato whalu pela vai o se papa mafu a mu ia la salo o file mulo na masalo salo se ia lo famai Ola wale mawhai Eu sou essa uia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo tau au e te mapua. Lo fi mai mafia, o so ai le tau langa ua pia. E la foa ina, o ia o se tasi e lea no faina. E masa e sai, o lava e le taina Puno masomali Le ese upu e fai mai Eu sou essa uia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo tau au e te mapua Le uso e sauia O le vai no lea e te tau mawhaina Mapu mai le paolo Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo tau au e te mapua Whaalango mai I lo tau au e te mapua Alo e whaafonga le tautua mo ala si ufonga o Samoa, le radio Samoa su lima I watolu a mo I au ki lani New Zealand I le pitanu o manukau. Ia e to tele la to fo le wa alala ma papa au isi tunu o le lolangi. La to te si le fia le ia I nei au ki lani I saute
ia o lo o iai na le tātou ofisa au tū o lo o tautu atu ai e fitu aso le vai aso luas football fai tu na o le aso io mea o lo tutupu mai Samoa pe ona ta ua fo e le aso na nafi ia le fa le pui ai o se tasi o tina o se tina te le vou se folu ma le tasi tau sanga o a loka i nei le fale pui ia mea ai o lo tutupu talu mai ia lona fao o lima o le fasio tangata pa i valea i siana teime o lana tama teine e faato a tasi le tau sanga ai ua le lavae le tinale o nusai o lo whaia na ngā luenga ia a oro ua ave fa moe si pepe ia ai ua le mawhai o na tatali ma o nusai e le tina le tangi so o le pepe ia e ala na tangi le meo le tamaititi ai le mea lai ti ngā male mali ai le loto po lo whaalongo i na le pepe ai le o malama i ai i le meo le matua ma le tangata matua tangi le pepe wa te fiu i o le sita mai titi o le pepe e tasi le tausanga e le mawhaiona whape mai i ate oe a me o ti ngalo manava ti ngalo ulu ti ngalo o tino o whea lava ngolo o ti na o le tino o le pepe ia o le tali la le matua le na whai o le sasa le meo le salu toi u le lima anga vale ai li ai li si tu o le tala o le fale au mai la le li poti foi le a le fale mai matua i tele le onga e i fo isi manu o le pepe na iai o le fato a mata ona toe tau wola i a pona ivi foi o meo ili ola ole o meo pona ivi sa va ia ma ua fo le pe ua ta ele pona ivi ne ta ua le mula ngana fa peritania fractured or broken bone ia ale fo o toe fa popo tu e balesi mea ma lesi sa wanga ia wa tidi e lava la e o ai a tātou tangata mātutua te moe a alanga e ilis tangata matua fo lele ki a wakangi masu fo lele poma e whako e mole ari e whamese e wha mole o loka kua e wha mole o longa kuli po le a lava po le kuli lima po whea po le ulu po le ngala yeile au maka nganga maku kua fo lele ia le alai ma whai wa maku kua ma kali mai le ki ngao mea le ki ngā ia ngale moe ile o leska ngaka la kou lo minga ngari i la kou por ngā whingere ngā po ai le fasia a le fasi le pepe ta ino vātou le whaafonga mai le tunu tālau whai i le nā tau noanga le whionga i le whaamasino o le whaamasinonga mawalunga Vui Clarence Nelson wa te a taimi nā o le pongi sā na iai upu nai le me le tuspa ia ua whao ngā se ma ua whaaliu se whaaliliu se tātou e au ngā le tua i le vale le tā i le tua o le vale alo whai ia le lei to e tau wha sa o le whaaliu ina o nā upu whamai pene Pentito Mika Happy Easter Radio Samoa and all your listeners pena fo i Savea ia whamanu atu ia o lana pālota leu au mai malo nangalue o lau pālota if a citation is silly then our words o ia lele tu oi pefa penala paloka la kamale o penkiko mai sitei no pua masanyai Happy Easter ile sunga le di epikopo o ile li epikopo ia fa pena tu fin kalo fai Minaretta Sinka fa mai fa mole alo fa ku si anga pele o Feleki o e fa longo mai ia Feleki la ki wila solo nga ma fe kauia ora ki aku langa wila inga Avondale ma o New Lynn la se ale me le wa vevesi e fo ia o le tatou tunu o le mea le i me o tangata fo le wa malili o le walu te tausanga o ta o to peo la tu tino maliu i tono me le container fo le la oloa ono le tulanga le le yo se fo ma i na tu te fia ia me o ne o tautonga
a whaapitoa e loa ai ia le mafuanga na leo no maliu stangata. Ia, ne paulava o le whale tonu o lo o iai. O le tau sa ilinga fo o se fo mai. Lua, ia, o le telo taimi leo lo tutupo ai nei mea o lo iai ia le tapu mo le vavau. E le mawhai iu na whiwa i fo mai whaapitoa whapenei. A le visini la. Ma lewa na tatau ana iai nisi o le tātou tunu ua e iei lea to mai masan. Ia al whale vela le na. Tātia la le maliu o lewa tulo ule whafonga bai le tunu ua whaisi lewa o tātia. Ia to e wane male eisa ua vai tele. Ia na o sila fia le tulanga o iai. E vave na pala le tino ma ua manongi ai tulo. Ia o le uputo ai e tatau wa o na whaia le suesueka. Oni si fo iua o maliliu ave ma ua teu ma whale la was. Ia ai to e talanga uma e lunga. Ma to e eli fo e lunga. Ia e eli fo la ua whale tonu a toa i lava. Le ala le naa. Ua tatau lava o na iai sisi fo mai whaapitoa ma sisi whainga. E whaatino ai ia ngā luenga. Ina ia vave na whaafo i le tino maliu o le tangata. E lona ainga ma whale la wasi ia ma teu whaalelei i tūlanga alo ia ma le whaalo e masani i tū manga i whanua le tātou tunu. Ya Salo Josefa, happy Easter to you. Alofato from Bosley Park in Sydney. Nenei, la talafantu le tātou polo kalame fo i a te oi. Ma asana se ima bātu nei sa o sia tu Wellington e. I se tasi o polo kalame o tā ua o le toe mati ma toe whafo i le tūlanga o le whawai o Samoa mai i le awhi visalau limas fuma le walu le teimo le fono whawai e mua ma le fono whawai o le awhi visalau o nasfulu. Tā ua i o upu ia na mai i a teau. Sa i lunga o le whawai o le a fo i polo kalame. Whai mai upu o le vaenga lea. O le whawai o Samoa, o le tofi pa ia tuu whasolo. O le tofi pa ia tuu whasolo. Sa fi nau ai o tātou mātua le telo tausanga o mawai. Ina ia tātou o ma le whawai le nao malo o whatas. Ia ma malo le taupulenga. Mana ia la o whalongolongo iai. Ana ia fo i la unga whaife au ia ma le tō telefo i o le au ata mamai ma le au whaito wha sa ia i lea so ia i le nā tō fo i mau i le teunga o le whawai o le atunu ma tūlanga whapena o le sola sa o manatu ai ia o le awala uri ai ia le Savea ma me Pulasili o le matanga luenga o whaamasinonga whanua mswafa. Le sunga le pali tele John Afele taima le lanki. Ia e pangalea. Ia o e ona tuatuangia lema alofia. Wa lema whai ai ona mafuta mai le tātou pol klambe le so. Ai le tātonu le tu la e tolu i le uli nei. O lau malo whaaloalongia. O le fionga lea i le teu o loa a le tātou pati whai le nā. Le pati fōu lea o lo vevesi e nei le tō tele o lea tunu i le nātou langolango ina o le pati ma o tulai mai ai o se tala whaasalo pito e tulanga ese i whainga pālota a Samoa. Talu mai pālota e se fulma leona o tōna i atu se o mai le pālota nei le lona se fulma le fitu le pāenga lona se fulma le fitu talu na tūtota se lea whiwisa lau ono se fulma le lua. O se pālota siri o na whainga tā. Ma o le tula i mai la o le pāti lea o le whātūtua i le tua Samoa. O le fionga i a whamuina. I a pole ftalenga fo i a le atinu so i alo Wayne Fong. Ia o la malo fa lolongi le nai le tau le tu la tolu le uli le so ia ma o le teu o loa fo i lea a le pati fa faida fa tu le tu Samoa fa tengo mo se avenoa awa o le teu mo nei le au fa tal noi dai ia le fionga fa muina le tinu Wayne Fong
o mana whatala noina i le fionga le sawhapito leo wa venei matitai o le foi pati whai whatuatua i le atua Samoa uma foi o na whatala noa foi i le sunga lauli o le mali atua le o tea polota i vau Schmidt sa vea matitai a le fua se i le tulanga o le sui teitai mai o foi o na whatala noa le fitalainga ia olo e le a e se fili le vau polo vai ya o stasi fo i o le saufa inga sinia le fatutua le atua Samoa ya le la ua so o le atuao so o le taiao e le fatala noina o tai nei e to fa a le vaenga faile nei o le parti mai i Samoa i le whamtalanga la le fionga ia whamuina Wayne o le lātou tali tonunga lawa fast prediction e lua mai le lua sifuru mai le lua sui tau vā o lo o tau vā mai i tu malo ese o le motu tele i se la whai mo pule ono i se la whai lua sifuru mai le lua o le lātou tali tonunga mau tutu o lo iai e le vā o le sifuru ma le ono ma le sifuru ma le valu ia sui o le a manu malo mai o le whatutua i le tua Samoa o tasi mai le motu tele i se la whai ia o le lātou tali tonunga mau tutu lava le nā mai sui e lua sifuru ma le lua e sifuru ma le ono i le sifuru ma le valu sui o le atu lai mai nā o le lātou tali tonunga o sui o lo o tau vā i upolu e maua lava se fulu whā i le se fulu ma le lima sui o le whatuatua i le atua Samoa o le a manu malo mai i atu mua ia po le motu i upolu o le lātou tali tonunga fo i le malosi o le tautua Samoa leo lo o alue nei lo avea i le fionga ia afualo Dr. Woods lele ma teitai fo o le napati whaupwhai e tali tonu e maua mai se ono i le fitu ia sui fai pule wha maunia lava i le lātou wa ai e le ngata i le siasi i tu malo wha pena fo i le tala ave lava lo au mai tonu i tu malo nu umafio anga e fitua i le valu sui o le tautua e ono malo mai ai i whinaunga nei a le whainga palota ia le na o se me wha matongi atu ia walo tō silifia e nofo tapu ai mai tāle tu lai tolu le liu o tātu whasalalonga i Samoa stana noanga tu sao mai o le fionga i le teu o loa a le pati whaupwhai o le whatuatua i le atua Samoa o tasi le fionga ia le atinu whamuina Wayne Fong se rosa le moa whatalu whatu tātu porkalame le fionga e le tino ene Vera pe foi le uso ya ene plot va fa talu fatu tato proclame o fionga le swafa le malu fa pe foi le fionga ile fletua ya fabrica fa talu fatu le malu pipa masina lupe si tino matutua le fionga ya Tato Schmidt le fionga ya le mona telenga foi se wa moli fatal fatu tato por club fatal fatu fo i lo fionga le tite fono prote vao mo me feo le lua malu fo yo lo to lo lau yo lo fo yo no fa fonga mai le dei vaanga o le tutu mo o le si fonga Samoa the radio Samoa libe vitolu a mo yo kilani e la walos football fa minute o le o te ai nei i le tu la etasi mai ana ya tato fa lunga nei ia fo i mai sa ili se avano tātou talanoa tuai e le sunga i le li pule o le tātou whaneta vale le car for you ia awa fo there's no silfia le tunu tūrangalo ia ile unanga mele tautua Whātau wawe se lau whale e le ai se komisi tutongi ina le ai se tau o ni whaasalalaunga le whaia foi ni open homes wala au loa kamau o le sale house fast i le o lua tasi iwa fitu tasi whaatolu lua po le lua tasi lua iwa wha o pe tanga ia nei i le salehousefast.co.nz
Awane ingalo a fio mai matala mai a au i le Pacifica Friday Market, i le Asa Wharaile, i le Manurewa Netball Courts, Eva Lima Browns Road in Manurewa. Te tala le market i mai le iwa le tai au, se ia o i le tolu le afiafi. Maua kokoesi, pisua, vaisalo, fa ausi, o mutalo, luau, maua mea mata, koko Samoa, ma le tele o isi o loa mai le tātou watunuu. A fio mai la ia, e lango atina e au tama whanau, mo nisi whaamtalanga, telefoni le olu atasi, onu tasivalu, o whaalua. This is a COVID-19 Easter update from Dr. Ashley Bloomfield. Kia ora koutou katoa. This Easter, as you hop around, I think it's an exceptionally good idea to scan in everywhere you go. And I cannot exaggerate how important it is to have Bluetooth turned on in the app. Of course, please be extra careful. If you're feeling unwell, stay home. Have an excellent Easter, Aotearoa. O se li potila tamaile nei i le tuipuipui o le COVID-19. Ua mātou whaamautuina le tele o tui o le tuipuipui o le Pfizer vaccine. Mō tangata umesfulu ono tautanga malunga atu le mātutua i tutonu o Aotearoa. E saunga le mū, ma ua mae ona tali aloa i ele MedSafe, ma ua manuia le lei le whaonga ina i atu nuu ese o le lalolangi. E ivas fulu 5% le tele e haonga ai. Ma e mawafua mo tangata uma i tonu o New Zealand. O le amatou whailo atu le taimi ma le aso e whai eilo tuipuipui. A o whaatalitali mo le nā taimi, whao ngā pēr le New Zealand COVID Tracer app e whao lai le Bluetooth ma nofo i le whale pe a whai o e mai. Aloha, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. O e whaafonga le tautua mo o le si whongo Samoa le Radio Samoa lima i watolu amo i au kilani nei. Ia mo le wha moe o lo manuia o fuafuanga o lo whai po o e tono le whale. Ia po o i whafofo i lautonga la au o ngā ruenga wha ka muta i le so o a lava tiu te mawhaiva o lo whea ngai ma le atu. No ule nei anso. Ia whatalo whatulu tātou porkalame ma wha manuia atu fōi. Ia te oe. Mau mea ngai whai. O sa o ngā mani whatalo whatu i atu le uso. Me se fōi i ale o unanga. Ia ma le pulenga ma le au whainga alwenga ale tātou whale tā vale. Le card for you i manurewa. Alo le soi fō manuia. Ia whatalo whatu Savea i lau fionga i ai me se fōi le pāwhonga anga ma le tapu a inga tu tātou atu nuu nei fōi vai ngore aso. Ia ua misi ia mani. O langona mai le tā. Ia le lei si koe kāsi si pese e ka pō e. E wa aile mele ro ia le to ino mang. Radio Samoa. Tangaloa se umo leo o toi maua mai e leo so ia mani ia se whai le tala ia ona toi o toi la ia le tai no le pese le nā leo so o leo a whatonu lava le tu la etasi le so le tautua mo oe Savea mo le Tanoa Ava ia whapea fo se talanoanga ma se whailo inga ia ma le pulenga le tātou whale tā vale le card for you whatalo whatu mani malo le soifua mruia le nevaenga le aso whaftai fo mo le taimi u whaavanoa mai fonga le tunu u le tautua o lo whatino. Ia, whataro whatu Savea ni ngore aso. Maro lava fo ile tawata i au fo mga luenga ma tapo inga so tātou atu nuu o maua moi fo ile nei whataro noanga. Ia, maro soifua manuia, maro Savea le soifua i rau vionga. Talo for money? Ia, o maua. Ia, leo maua le yatu. Ia. Sorry. Ia, lele, patalo whatu le tātou atu nuu.
ia malora va fo le ngalu ni va ngona so fa malu watu ngo le wo ke go po le me wo tu pule po le me wo fa ko la so mali wo ka fa le ko ngo ko mo le ia ia ai le dei fa sta ke le lava mo le va no sa via fa la a fionga fo I mani tau po ino so ta to nu ia me se fo le tapo inga tato mato sin fo yo tapo inga fo I mo to malawa ia me se fo ya au na to fiele tu so fa taulanga ia malo sei fo man ia malo sa vea di vai ngona so to na yo ne vai foi masino yo malo fo I lo sunga fo ia ma le fanga benga ma lo fo I tatu le felo I tolu vai aso tona yatu ia oni sina fo tu ngia le malo fia fa le ainga ia le mesili ole na lava baua le balosi ia ma fai fo na fa wa waile o ranga ma le tutu al tatu tu la se va inga lo tele I lau fionga ma le tūlanga lo iai ia le car for you ia manisi fo o lo sulufa ia tu mo se ta vale ia wa e silfia fo isa vea li tātou au nanga nei ia ele na o le asto na ia pisi ai ia e pisi mai lava le asong fua se ia o fo le asa ia mo matau fo ia wale o le loku ai o mai so ta vale ia o le mafuanga fo le ali tala le au nanga le asa ia wa e fa fonga mai sa vea mo le fa fonga su tato to no le pisa ore ofisa ia wa faisi tu wa pisi mai lava ta ia ia o le fo wa mo wale ava no nei ai nga fo I mata o tato to no e afio mai e tau sa ili se ta vale ia o le ai fa to mulia le tato ofisa ia manisi fo tato customer fo maro tato to no e pa ao mai le loi mai pamsten no ia le fo wa piki up Rona winga te afio mai nei le tolu se lau Great South Road in Manrewa ia pese wala au ma le tato numera over se lau lua fitu 5 o valu ia o au nanga o mana ma vai o mana o avanoa ia pe afa pe te le afio mai nei ia ai le leiro afio mai nei tato rotoa ia fa sino lo a po le alta vale o le te anga ia tau le malau fa asoa ia fa tasi fo mo tupe mau ina ia le fo le ta vale fe wai mare ainga fa ngo fie lava na palai pe afio mai ma pepa o mai mana mia lua o pe silipi lo to ma singo lo bank statement pa ta se ma le sene ave ta vale ia fa nei lo ta sanga sa via approve lava nei ia fa ta se la le fo fa ta mo ftanga ta to au nanga ia wa fo le afio mai ta mai our ta to atunu ia ai tu langa na lo ia ta to au nanga ia tele tātou tā vale te whiriwhiri mai ai ia ai whaingo na palai ia vave fo yo na pru mai le tātou finance ia o tātou loto ai tala mai le aso ngfua e tau le aso tōnai i le aso ngfua le aso tōnai i le tūla iwa i le wha i le ono le afiafi ia sālawa ia o le tūla e se furu ia o na tapuni fo le tūla e wha ia mo tai au la ia mo le sifia tātou atanu ia e tapuni tai au le tātou loto a rona winga o le amo wai foi ma le avanua o mai le lok ia ai tu le sai a Savea ali ia la tala foi le tato o nanga ia tu la e va le tai au i le se fulu a min le so fo ia fa ftai Savea man mato o avanua manu te le na foi i a mga wengo le ia so ma lo longa tato o tunu ia se fuia mo nite ba lo va ftai le sunga mani lo fa tu mo via lava le nanga mo le tutu le tato tunu e fa so fuia mo le so ia le na le sunga mani mo le funga benga ia ale tato falta vale le na o le car for you e te baua i le tuatu si o le lua iwa valu se yo o i le tolu se lau mana tua fo yo le au vaenga lea o tu fatasi la to loto ai lua lua se lau iwa valu se yo o le tolu se lau ia o le nala ia e whaingo fiei a wai tele tele na una wale le a fo i le lato loto a e te savali ai ia masu e ai fo ia mase ta vale tala whenga i le mole ai e mole nei foi teimi le tau sanga mana tu o leo fua matana tātou se e le tūlanga walangona e le tino le se senga le swinga le titi o le tau ua a matana tau malulu mai le fiafi malulu le maleifu mai le tae ao ia e mo ia sulu le la vaftai o le mo na ia so matangofia foi le mole mole la ya na ia so matangofia na ia ai
o tātou tūla lata foi. O le tāua lalo wingo lau tala le whai today. Ina i se ta vale wha tuaina. Le anga te le mea lea. O le mea le pēr ka vale lungo le awala. I le malu luo le tai hao po o le fiafi foi. Po le ulsa stua ngā te mea pēr sa vale tulo wal wha fonga mea le tunu. Ia, tate alo fatu. Tate fio so tu foi fafu. E fe so di antu. Ia, e fa, i fo i o loto tuai ai. Te ola vea i fo i masesi ta vale. Ia fa pena fo i lea o na pisi ia ma le awala. Ia malo ma alili fo le lewa e musu fatu tu ngatai e te alo e so soni. Ista ngata lewa pēle ta vale fafu. Fai so o i o le ngā mea. Ia, upsa sa o. Ia, walu, e halu la ta vale. E pita te feel guilty fo i le lewa. Ui ei langona o le lofa. Ia, e mese lo vava ai atu. Ia o se lo matua. Se tina matua. I le tangata le ua pēle ta vale la wala. Lua, e te vai atu. A woi kalo vai. O se tina, e whai o lae ma mafa le tina. Te lelo na manawa o lae tau avele maitanga. A e to lua isi ta maiti lae no nofo maitono le nofo. A le ua pē il ka vale pē sa o ero ngā kukongu vole leo. O le mele pisi e ia e malanga inga ma meo ta vale. Ia, nofo le mafo. E te alwa le nā so lai te alu lau ngā ruenga ma e nofo le office. E te wha longo atu i lau langona. E le nofo le i lau fatu. Aisea, ua pe are mea e pe waianga leanga si lau matua po o si toia ina. Maua e le tu waima. Ese o mafu anga malangona. Ia pe o le mea lana e tau au tele. Si aki le ta vale. Wa ai o iei se ta vale fatu tuaina. O le ta vale lewa ia. Ia le na o masani iei le tunu o whai ngoina. O le tau le a matua o le ainga. So o se mea e lima tau matau i ai. O se mea e lima tau matau i ai. Ai wha le sta vale o le ainga le neivai teipi o le tūsanga. A o tātou tū la lata i le tau malulu. O le fo i ei prediction i po o meo valo anga lava fo i o le. O le tau malulu le tūsanga. O le a matua i malulu lava. O le amatua i malulu lava. Whatalo whatu tua whine, Mareta Sawanga. Ia, masu tau fo i ainga. I le tamā. Ia, whapea fo i le tina. Ia, Maria, ma Olive, ma su tau ainga i o sia, ma le tina matua. I nā i manurewa. Ia, whapea fo i maitai. Le ta maitai, ia, Mareta Sawanga, masu tau ainga. Iulia ale nuu. Whatalo whatu tātou porklame. Sau ainga. Si o Savea, ia tuatangaloa, atalo fatu, my Long Beach i California. Ai mamau le me wala au mai ni tangat na yusum. Alo ese le fono, atalo fatu malol so i fumunbia, le ia te ole tua fine, ola ili ma o ba alo o sawali ia. Ka i umikele e wala wala o ia ola ili. Sao, watalo fatu tātou porkalame, mai o sapali, o whalongolongo mai aitino si leofo, mai Brisbane i Australia, watalo fatu tātou porkalame, ia alos, oi le si lea nive en au wala tovio. Watalo fatu, ia ma whamaruia tu foi, ia le e seta i le pa ia mavlunga o le tātou tunu o loo whaafonga mamau mai i isi vaenga o le lalurangi. Mana tua o le tau le tū lai lua i le so, la maua le avanoa, tala noa tuai i le fionga, i le sui whaorioni o le sa se ei fo i tutonu o le mautafono, ma umia fo i le tofi fai pule o le tumalo o fleata, ma nu tu tawulanga le fionga ia po ftelenga fo ala tio le tinu fabuina Wayne Fong pe atali tu la lua i le so to le number o se fongo Samoa radio Samoa lima iva tolu a mo i Auckland e tau number 3 e manino le lei i le me tau o le employment law e fa tau yaso fa penei
Ai mai se lava fo'i ia tulanga o e ngā lulue I vai teimi o aso malolo e peo na yeile e seta. Le Good Friday ia whapena fo'i mo le aso ngafua. Whamaile tulafono le employment law. A whai o oe sa schedule pe rostered o le winga upo na sa ta oto ailo suafa I le lisi o tangata whai ngā wenga o le aso malolo. E mawhai ona avelo o aso malolo. E mawhai ona e alu pe whaauaulau lau ngā wenga. E le mawhai ona suia e sesi le roster le nā. Ioi. Mawhai ona e alu te whai ngā wenga. Ia, ele ngata on the time and a half o lo waso whai ngā wenga le nā. Ia, e whapena whai ona toi maua ai malo day in lieu o le winga e maua malo waso malolo. Waila e tele ana I benefiti le leo o tōla ia e iai ia ngā wenga ia sifi. Te oa watu wasui le tangata ia le rostered shift. Ia, o le vaengala nai tauna e finau fo iai. E le ngata o tutongi o lo waso. Whai ngā wenga. Ia e whapena fwoi ona to iai ma lo waso ma lo lo. Day in lieu. E ile whawitauri te le ale na tūla I mai nei lalo. Pe o le tūsanga na seiba vai atu nei. Ai maisela I la tō o ngā lulu e mene o ngā luenga whawai taimi. Recognized seasonal workers. Po lea lava ma lea, a sila ma tanga I kon kalate. Lea la ye isi company le ke wha ingoina nei o le Canterbury Growers. Luas fuluano afe, le salatupe, limas wha popo I malisi, limas fulu wha afe le salatupe. Wha whainga luenga tangata, whau le la tau te pikia wha la au, a mese le meo le la au le asparagus, mo le apuma. Ma le pea, ma le kiwi fruits, wal teimi ane I oso ai ia le tele o ngā luenga. Whai ngā luenga I le aso maliu, o le aso malolo. Ea ai lalo ifo o le tutongi a mata o le mea taura iai, lower than the minimum average rate. Taulao na no fauta iai. Tātou o le ngā lulue I aso a whapea. Pe a whapea o oe te whainga ruenga is a company o ngā ruenga nei e piki ele apu o fuo o la au aina ma tūlanga whapena nei e mana malama le lei I lau a I anta tau. Ia, le nā, pawhelio tūnganga, alo le soifua mria, whatalo whatufo I le tuawhine ia teleofa, makoko, o tino, sofeni, ma sister, ina I te motu wei, whatalo whatu I lau so ia telea, ma alo le soifua mria, ia maisa lau fo le tuawhine, ia teleofa malona li I a masiu tau a inga li I nai te motu wei, whatalo whatu, por kalambe le fianga le suafa, le malu Nansen, ma le faltua, ia whapea fo le tautalanga, ia whaiomu, ma le tausi, ia ma le tuawhine, ia Julie nai te motu wei, alo le soifua mria, le lani le ulua ia li alo le soifua, ia whapena fui, ene and Vera Polota I vau, ia mausio lua foi, a inga whatalo whatu lau fionga le ulua ia li Samuelu asi le ulua ia li I Wellingtone, aftaimo le whaalwalo, ia whapea foi, ia langulango ina le whapo moe, I le toe tangai masilisila, I le toe lalanga ina ia whamautu, le whavaeo Samoa. E pei ona iai ia upu tomua na o le whavaeo Samoa o le tofi pa ia tuu whasolo. Ma iau ngā tūpulanga. O lava iau ngā tūpulanga. Alo Peter, Star Wars, o whaatau alofa sota a tusa vauifi. Alo, tai, tātou o e tāre pese lea. O ai fo I se ava no e whaanofi mali e le whaafonga tā pua I o lea tunu o nā tātou whaatalitali e lea I le tātono o le tū lae lua I le teimi leo sila o le tāle nā o le tū lae tolu I Samoa o le amawhai o na maua I se talanoanga ma le fionga e le sui whaolioli I le mauta o le tū malo whaleata le ftalenga
ia le atinuu whamuina Wayne Whaonga ma o le tau o loa fo i lea a le pati whai ma le vaenga whaatua i le tua Samoa uatas. A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Angalo le whainga tā e mana tu a pēr o wholinga ai ona ulo ua lofa mo oe le mawhai ona uma ua o iloa wa e alu ai whainga tāna ngama oi lo whatu tau mawhai e whaangalo ai mana tua pēr oi se aso pēr o tau talele sao e manu malo la lau manao ua o iloa e alu Tasilima i Tolu Amo Radio Samoa. Samoa, all the time.
lele o sei o ana tala vau o Samoa le pese na atalo fatu ai fo I ni si fatu a mo mai le o nanga mala tu si fogo Samoa Radio Samoa's libe vitolu a boya kilani Savea pesta le Tanoa Ava fo I le dei aso to na I fatalo fatu ai te lenga tongsia ma lolo si fo muia le li pule mo le ufinga wenga ale tato fale ta vale le omega cars ya talo ila tungu Savea ya no tua mali foi fa malota tua tinu Savea matongo fiel por kalame ini tu le ini ai tu la le aso io Miguel tu el to mo le na le la ta tu e lo iluna si fonga Samoa ya fa malo so fu no mo bi fa malo to wa ta ia ta Savea ma lo fu ia ila to fa ile tu la fale ya mo tu te fu mo fa lo fenga ya ile ngatile to to ina le tato to no ya me se fu ila fa lo fa yo na fa ti do ai le to tu le ai to malele ile o tato ai ngai Samoa ya sa le la so no na Savea e male ni to tu fo ile se ia ile fa no fie fo fai le fa fo ile family ino fina ngalo tanto tangata io e te tau la mana fa ile me moli mal me sa ya ai ko ni situlanga fo e ui ai le tam fai lava ai le ma fai ia ono la fale tono le swafa se fai no se sta vale por no ia o tu langa nga ta te fai te ai ta te lo fai io tanto tangata ia mo la mo le tu nga fa tai te lava la sunga Savea e po la io nga voi pesta mo le mato manoa le nei tu la le aso e Samoa ia se temi mo sola io wa mai a fo io na fa tu lima ma fa pelua ia le afionga ia Savea le ta il paia mo luna Samoa ia fa pela se ta la togisio la si e fa pelo la sa lo meka cas le tu le aso ia ta malo la por flo mo mia allo sai ia ole mauta abe la le meka cas ole one stop shop ia das ia fa le ta vale su mai mata la mai au va ta so ta ia ona mato vai fole la ta vale tulu to sanga io servicing la ta vale le registration ma pe fole on the fitness tulanga mai fai fu laba omega cars pe a te su mai mata la mai au il to lo tuam fa to sa ta vale a pe wise to fa ya tu oi malta male ainga fa to se ta vale ia la no me le su mo mai i omega cars ona ta to no la ia tele ta zu ta vale fa lo fi flinga Samoa e amata mai la vai ta to loli io ta to diners e ta fa pa malta io no pa ta po cap ma single cap io mai ta to bands o bands ai no to tele pa pe foi commercial bands ia tele ta to 4-wheel drive ta to 2-wheel drive ia i four Rangers ole Nissan Navara ole Mitsubishi Triton ia auto sanga ni ta vale tu lo tu auto sanga le lua fe lu mata si tu sala ta vale fo la ia ai ta wela tu tu male lima tu sala warranty la ko warranty manufacturing warranty ai se pe down ia tu langa foi nga foi fai fo ia tu langa pe apa pe vale tu nu ta vale ia ta vale le ia ni ta vale to telefone tu o flato fata wina ni ta vale ona le ele le mole a foi to ino le ai no foi fi au e me pe i tu langa pena e ai foi ata to SUVs te ni mo te fitu no fo e pa pe foi tele na un tamale light e a su mai de lo sala Kevin straight malcau e pe para au mai for te folio lo iba lo fitu de mamalu ta silua o iba lo fitu de mamalu ta silua ia le tala tanto falta vale tala falta vale la fua io e pe va au me falo telefoni be io o lo tasi pa tu no lima va tasi o lo tasi pa tu no lima va tasi ia man tele o fai va Savea le nei to le nei aso io allo va tai fo la to fa tai to filo pe ia fa so fo ia le to fa ia tongsia Pio Wilson ia malana tu fo le pulenga bala finga wenga ale tato fale tabale le na omega car se te moa e le tuatu si lua se lau Cavendish Drive ile o ngā tonu ngale mu o le tato taulanga whatau i manukau
O leo ua toi 2 minute o na tale o le itu lai lua. Ia, o le a tale pese. E manisi o tātou whaasisilanga nei. Ia, wa fo ile no fia le tunu o sa ili sa vanoa. Tātou fsota ia toi maliliu o tātou whaasilanga i le tunu pele Samoa. Ia, a wa fo i ia se whaatalinoanga ma le fionga. E a whamuina le tunu u Wayne Fonga. Suavai, ai mai se lava fafo o le fale. A whai e te mo mia tele le whaanga ina le whaanga au. Ia mautinoa e iei se whaangutu trigger nozzle. Ma ia whaavave ma pupu le taimi o le whaanga ina. Mana tua, o loo whaasa ina bear sprinklers. Po o whaanga au fui tonga la au i le fale. Mo nisi whaamatalanga a toa o ia inga o ia tūlafono. Tangai i le watercare.co.nz. Awane ingalo a fio mai matala mai a au i le Pacifica Friday Market, i le Asa Wharaile, i le Manurewa Netball Courts, Eva Lima Browns Road in Manurewa. Te tala le market i mai le iwa le tai au, se ia o i le tolu le afiafi. Maua kokoesi, pisua, vaisalo, wha ausi, o mutalo, luau, maua mea mata, koko Samoa, ma le tele o isi o loa mai le tātou watunuu. A fio mai la ia, e lango atina e au tama whanau, mo nisi whaamtalanga, telefoni le olu atasi, onu tasivalu, o whaalua. This is a COVID-19 Easter update from Dr. Ashley Bloomfield. Kia ora koutou katoa. This Easter, as you hop around, I think it's an exceptionally good idea to scan in everywhere you go. And I cannot exaggerate how important it is to have Bluetooth turned on in the app. Of course, please be extra careful. If you're feeling unwell, stay home. Have an excellent Easter, Aotearoa. Le tautua mo o le siufonga o Samoa, le radio Samoa, lima I watolu a mo I au kilani. Ia, ma toi whaatalo whaatoi fo I le au omranga ma le tautua le nei aso, a mai so le tāpua inga ma malu le atunu. E pei anau a watu le taimi wa sola. O le tātonu le itu lai lua I New Zealand, o le tā le nao le itu lai tolu I Samoa, la maua le fiso ta inga, ia, whapea fo ia se whaatale noanga fo I mo le fionga. E le sui whaolioni o le itu malo whale ata. Mai se lava fo I nu u tu taulanga. Ia, ele ngate le o ia le sa se I le nafo le paia inga sa mawai atu nei, lono sfulma le ono. O le tātou malo tuto tasi o Samoa. Le ftelenga ia le atunuu, po le fionga fo ia whaumuina, so ialo Wayne Fong. O ia fo I, o se tasi, ia, o whetu pupula ma le tāua I te tonu o le tau whāna se, na sāwa wali ese mai te tonu, o le vaenga whai o le HRPP. Whatalo whatuai, ma o ia fo I leo le teu o loa le vaenga, whatuatua I le atua Samoa o tasi. Ma lolo soi fōmruia whafti tele, manatu I le toi autalaina le whaua manaia. Ia whapena fōi o na ta oto pa ia whale nganuu, o pa ia fōi mamalu I le nai tu vai I lau fionga. Ia ai whatalo whatu ma le nganga whalalo. Ma lolo soi fōmruia I lau whtalainga le atinu. Ia, e mua na mo le atu le whaftai tele ne yaso. Mo le atu foi le whaftai lau fiong Savea. Ia, me se foi le whafungana se a tātou tinu. O lo o mau papa au I New Zealand. Ia, me se foi staff o le laro langi o mwhaina maua mai nei whasanonga. Ia, e mo le atu ia whatalo whatuai. Ina mamaru si o tātou o tinu ia me se foi lau wharongolongo. Ia ar por kalame ne yaso malo soifua. Malo lava le whato tōko I lau fionga. Ia, malo whaafteitiri lava mole avano mwhaiona whaavano mai fisiligi ai foi wai peo no whai atu le pa ia malba malu le atunu. E le ngata ua mai ona talanoa ma le sunga lauli ala mali atoa, whatalanoa fo I le whatalenga ia olofiti, wa ai ia whapena fo I ma le fionga I le teitai fou ia nei le sauwhapito ia fia me, ta awhanau. Toi ala o oe le tanga, lea le I o ia le whaatalanoanga. Ai whaafitei le lava mo le awa noa. Wa tu ina mai whaafonga fo i o ainga, Paolo Mangafa, a o Samoa poto le ngati New Zealand o so se tafo le lalurangi. I le tūlanga o lo iai, ia tāpenanga a le tātou pāti whaafai, malau o fionga. O le ase wa ainga lau tele, I le esenga o le palota, o le neitau sanga,
Ma palo tai tele sa e tanga I masilsila ma moli ma wina I tausanga o mawai la wafionga le tino, lauftalinga le tino. Ia, whaftai. Ia, langa o aufta au alu palo te lua fesu ma le no la wafionga. Ia, ore te mo fu ile afto a o tau vai le whainga palota. Ia, sa o alu I lalo le fu ar vai no au whai le japipi le lua fesu fuono. Ia, ele iai se tūlanga whapea lo te tūla I mai nawa teni. Ia, e pe ia o le tūlanga whanga o le hei chapipi. O le hei chapipi. Ia, e pe ua masani ala tau ia le tūlanga o le mele o le malo I whinga palota. Ele popole tele I la tau. Ele angu telefo iei e vaenga te tai. Ona o tūlanga tāpenpenanga ina o le whainga palota. Ona e mauti noa lawa ia. E leise mea whaina I le vainga whaopai le tapipi. E se maila teimi nei la orfionga. Ina ua sauni uni le tapipi mo le whainga palota lua fesfugo. No sa maseni na walu I lanto fontanga. Ele ai fo I se pisa o to ina I lunga le. O le TV po rungo le tio matulanga whapena. Ia toa lava le fio mai le lipa mia o ia po te ia vanga whaupai le tapipi le lua fes furuon. Le eise ngā o ia, le eise vevesi. Ia, e whai mali e lava ia tala toina. Ia wana vai te mi ia, pe o vanga tautua sa tau mwhai ei. E nawai te mi le tele nisi vanga whaupai nei ei. Tu sa maila tu sa maila temi nei Savea. Ina o tu rai mele fast. E te le lava le senga. O te le ona senga temi nei. O le wali ai tu langa o me fau ma me tau faleanga ma tu langa papena. O le malu ma le malu le ia fainga o sauni ninga le fainga palota. E o fo I mo tala e fai ma le ngana e fa nga ua matua I ese mailo na patinoina ile nei whainga palota I le fui lau tau pāri whainga palota e ese mailo vainga whai le japipi ia ua ese fui la le tūlanga le o tiptilo ia ina ua mātou ngā lulue whatasi ma le whionga sa papito ia whionga whai ala auli me sport lenga ya olo tulanga whapena. Yo lela o mātou loa ai, te le o le whaina o si o tātou watu nuu I le taimina iei e fefe. E sona whaatari noa tele ni me tā upu e anga I le malo. Ona o le manunga I a whaina I lātou ma o lātou ainga. I le whaasanga mai e le malo pe a whape tisi te e atu iei. Ai te mila nei tapin penanga le fast le wa ye. Ia pe ya wa le afaina tele ye mato o lo tau vaina ile fuwa le fast te mi nei ona wa lo uma mato le tu langa le o lo ye le penga malo te mi nei. Ia tu sa pe o talia tu le Savea. Ile me o lo ye ile te mi nei. Ia fatu tu sa o te mi lua fespu mo le onu. Eu vou ter ia lunis faina para te lumatu malo faftai ona le tele o tu sanga o mavai masalo pe tolu lava foi fainga para ta sa o cover ina mai ina na vai tau lala fol na le no ofisili pe ile li proteina mai o tala o le panota na vai taimi ia ele tele pe no ta o lo fio ele tele ni parti fa faina ia ile na vai tau ai o e ta ua dei ele tulanga le o le fefe o le malo o le tu la fuai ia maso ona fai so se fam talanga ile sa o tonga e fa ali ai le ngona moni o le tangata fa tasi fa bato se tasi le o mata upuna la iona e fa longo tu le fetaui ma e tu la I ma tu ua I lo le vaenga fai ia se le foi lo fianga ina o walu le tenga palo te lua fesfulon wa yo te le fialu na ka pai le japipi
ia ai la to ro ye tonu na te talo mai ia te au e mauti o te tonu ona e mawhai ran talepe mai le vaenga whao whai te tonu o le te tonu la vore pāti e wha mai te lele awa noa e talepe ai te tonu lo le o i tu e whai mai isi vaenga whao whai ia o le mela na wana na o mai le tau tua ia tau na o mai e le whionga ia palu pau salue o lio pali ile lio msipau ia la to fu ina ye na vai te e fa mai o te lua tu mautiola e fa tau tua e te mina ia o fa ia tu ia e a fo e malie o le o la o alu tonu i vaenga le o mana matu te noa vaenga le na ye tonu e mauti ola e pe fodinga mai te le pe fainga vaenga fa faile la chapi pi mai tonu ia ai mato o tonu na de la vol fainga pa lo ta o mole uma fainga pa ai o le aso na su e ai le tai o vaenga fa fai ia so na so e la stona sa le ise nga te le ilo ko ia e su e se tai ile aso na so ai wa su e tai vaenga fa fai lua su bon e ei si o lo tua ele io mai tonu ona ele mauti no la tono fo ona le va la lata o fai uno palota e ei foi la mai si sa o tua vai la tu malo ele io mai tonu ai fa no mai wa su e vaenga fo wa ma na su e tai vaenga fa fai ia mer su tai ia mer fo no sta lai temina ia ola o fa pe po no mola le por me ale ma sen fai ai fa no mo ti le o la sono ma to o te fa lo malo telefono fa le o ila o ma to o tu no te mai pot avete mai pot Savea na ma tu no foi ai mo bonu vai ia sui tau vai o manu malo finga palota i to tu no te mai pot e o te le rope fa stena fai tu no ai ar finga le ma sai ai o tu meton ia fa me la suerte ta o la me to pul vai ngale no mai va tu au mau ti o ta le pele vai no fa pai maliro na mo mua lola ele ta ele el vai no fa na mo mua lola e pa mi i dungo lau ala mo tsa ia vai ngale ni fa mai e mau ti o e ta le pe mai to ia o la o lo te no foi tua mai vai ngale dum wa ele round table nga ino no foi la to tuai wo po ia tu no le yo sinia ia ma de vai nga o to foi ia tu no po tasile e pa inga ia fola to ilo ma to tu fa ta mi lo mai tu lo te man to ina ma to no foi tu na ma ta po ia se polona ia malo au wa mo te no fa tasia tu manuna ia no fo mai la yo ele manu la yo male si fo ia nga vai no fo la yo malo de lo uma ona campaign tanga tai esta mai tem ia na mata usa tu tai una tai ia na de ka milo e fo la vole pai nga filinga e te e fai atu lo manatu e fai atu lo manatu tof wa tanga ta mo manatu e una tai ele se fai nga palo tava nga le fa pe tu si lalo pe vai se fai nga palo ta fa lilo pe si ilunga lima le ai e fai alo manatu wa tanga ta mo no manatu or vai nga la le sa o fa moi e yo la tolin fa me yo so for ta yo le vai nga fa o pa e o ti lo tu se pe ya se me va nga le la vea mai lungo pito iluma Savea Bali lo te mea ya o matola le no foi tu fa chole wa o ki ale mea te tu lo wale fa fa po isa o le nga ma ko mai nge so fa le me le fa mai ala le me le tu o mele fa na palo ta ya o te mantu ina o lo na mun mut o malo se pla ala sale se polona so elo male au ma malo o malo man fa ma
ata mi sang tele le tonu au ave vela le potu wa ele tau ne intanga testo tele se fast food man tu ba pena tonu sportista o na la sa o lo ya walk in me no no o ese me le fa samsanga e o lo se le mtem ya ma fo american i petesa ya pe ya ka vanga e no ka wala vive mai wo man ko le afor or ba na o man ya ma ko mai ala ya o me vanga me ko mangu organ ka ye ko petesa o kile mele ma ko mai ya o ro fo de mina o mo ko mit later pipi cha o fa mo ya ila to i lunga lau le na tan no mai yo ko ma fo fa wa ya le sko ingo paluma mali mo se pa mai la to na mai mo tio e tamo pai vai ma pa pai te tu ya ai pe o le tulanga na ya o lo vinga la fa moina no to o mai le tapasa am pongi sa ya le fa pe ya o le mea mai le vai na le i o to sa ye mai la to na to pa u ina o to e fale recount sa ma lo mai le ele vai tão mo palo ya o lo tonu il fili tai ai to pa u ina o file official count ye no e sela yo dang tena e mai tonu le si vai ngalo te lo ye si vai ngale yo tu lo te le fi ye tai tai pe o sili e pa wa e file pa lo to sili ya pauri Ivan pauri Ivan yo ya na la tula yo o pauri Ivan ilekan ya ele ya lu ya sili epan ifi feeling o tai ya le ye fu ya tafua malu lue sa ola to wa ele ele ye fu sui fong petala i war de mina ola sili mai ya ito ina na o moitau o volingo sto ina mista moitau no ale umali ele sau fu ia le sui fong petala ya na fu ona la ele o motinoa ia la ngai pa lo ta wa ele fai ta wa na special vote le sa malo to ia ia nga fu I fai ka ngo special vote le fai ya ele malo ia lo fionga fa muida pulo telenga le tino ele ia sisi tangata na fa tu to tonu ta mai potu le no tu ia anga ia va lua la male fionga le ni parmia potu le pa le taimi le ana fa ia awale me ole tactic te le sa to fa ia pa na sa mai ole internal fraction e ma fa yo na se vai I mai tonu ia se fa nga malo pe amafu pe fa ile me le upuna le te fa to ele ia se si tanga te tauanga va e ma fa yo na tau va me le to ina sa ilingo le te tai ina o atu le fa nga feeling sa fa pito na te mantuina sa fa per sa fa pito ia lo fiong e wa termina la ele lo se tai postura ma lo fiong o le te manatu ele I faita wina ele official council faina palota e ye fo ila to ele io mai I faina filinga le apolea se finangalo eta tia se I ato o mai yer vai na fa fai mai la to no filia ya ya fa pena fo ila mal manatu la wo fo le kontoi sai fo no manatu fa pena e awole fai le fitilinga le se ia ai o tu lola le si o ia le kamba fanga le matua sai be fa mo le se ia na fai fa to ki mai le tio ia sau no mai lo fio ia ayo tu lola le si vai le wala te mon to ina o sala pina tiana mo e paso lo to lola ia faintao na le wo te miole o pi kai le fiona le palmia ele fainto so fa no tangata wa ole tu sa ole wo fai mai ele ia se tangata nga ba pa wala o na tangata to wo sa pina o te mina a wa out nampala
isi paenga matua le sai le wala yo na mafua loa ia e le la na mafua mai e nani decision making le tangata to tasi ia amata mai so na le potuna sau ia se yo o mai a temine tasi le o le tūlanga fo lea na lai na Philly Minster o Minster na la tūlanga langoina ia o tangata ia na la tūlanga langoina ia le palemia a vea mataitai ioi o le mea tonu ana iai ina ua Philly mai Minster o to titilo tuloi inga ia o kamaianga mako kalangoa nei mase mea le Minster le Associate Minister ia he mato tu fata fiu tu fa pelo le o la tala ia tonu ma to la fa fiu le fainga e taimi le le pa inga nei ia pero unha la tala fa fiu la mato longa questionia e fai unha fai ma me fa pena ia ma tala sa mai mato temina o to ie o le mo se to finga le Mr. Lango pe Mr. Oi folo to fai me tato i tua mai na fanga i tua ngai mana ma ia e alulo o e matua ngai mai ale le malo i le tulanga tauna ngai ai Ioi ia go fa pero ia so de teo kala ka pa va le angeka ia ko fa me mariti va makala ia ele ma faina tofu mata al e tawana o mai o ko sacrifice tu sama tolo wa ve o si tau nanga ia a ti tiro me nei la tu no tofu mo to ia le to va en pa fai ia mata va o no ele lo po la kala la pa mai tu si tu vole le va tu lo tu mo la fi le va pe wala masango vo vi ko po vi io e pete solo lo winga o ko le la con vi e fai ele me ale ia maku tala fa fo ma yo tai mo no ma fiang awa le pe sa ol na e mototi ala foi mela e mali e tu fa tasi uva ma tu ai vidi fa tasi lo ele vidi na sa tu pu lo fio o ma tu yo ina lola no lo ya e si di manga ya como le fe me pania la ma tu do la tu nga sol ai ma tu mai foi ma tu nga e fa ya tu tal ai uma fo wo fa lo mai wo ke ko fe fo le fo ngol ko ka sko fe me o fe ko ke ku ngai ai ko ke le ku ngai mo yo ia le ana le ngore na me o ka fa le ngol va fa tu fa fio lolo e fa vai mal tu te e me ia a va tu o fai mo i me al tu vai ngale na nga elisi tu o le mela na no sa wo lo tu a mata lo na fai la o tu nga yo le mela nga mo na le ami o ke fai nga ami o ngol fa pa ta lo fa o le ya ko le tala ya bili mai le pela tu se palmia so e mai fa moina ya bili mai e tangi lo le ke fongi ale official palmia wo ro fo wa e fo me wo la su e tu a mi vistam ta lo fa ele ami a tu va ngale fa pe ya wa me wo le ke le pe ami mai la kala le nga fa ilungole e para o ki Ola la ukala le fa or fongor ko u le no fa ngo koi ola la ukala le fa i sole se pe i su na kala sole pe i fa pinge va ali su kala ya ku na mela nga no lo ya nga i wa ngo fa ngo kwa se u kale la va foi ko aru e la ko sa koi iri o kenya u lo ka ma mo fa pe mele u ki do ko sole se le ngo yo so ka ma ya ma le si me ele fai o que ninguém é se fai pule olha a saúde fai pule le pa o que ninguém fai pule fala e fa se kan o filho ola nga ku malo vale o se la lo wingo saúde de ku malo o se la nga kai o que ninguém le fai pule fa fe nga kai ya fe mo ku ka ya o fa pelo la ya se le wala palo o ye male vai ya o que ya
Koe whai lau tu se hiri mai e kia upela koe, whai se mata. Aku I whai lau tu se palmia, whai aku le whiunga le li palmia. O au ule koe tia karango ia ia. Ule ia koe are me whai e tea. Ia, koe o le si aso koe viri mai whai lau tu si whai mai. Se malia ia lau fina ngalo whamina. Ka mesto ina te sau e inu se rua ti. O whai atu. Whai aku e o kere koe whiun ki. Ia. O le mea la mea na lai no tano sui no mea la telefoni. La ngala telefoni ai o leva wa to se fu tau sanga fa nganga no mea nga kas. O sui alo no mea la telefoni wo le mana o to e vili mai le fiona le di pa male official al palmia. Ia ja pure na ia polar me pa ia ja. Ia to le mai foi la io leo a mia to mai se fa mole. Wa ambio e leo. Ai sau e noka oi. Ko pa ya. O ja ku na me ke ni. Amalia ku ting alo ko pe ko nga na pa te nga ni pandia. O o mo fi karngo, pere ko fi karngo. Ya sa wo ya la ya yo si o ko no fa ya su ya. Ka ko ko i. Mali o pe o tu e fa muina. Yo menna. O mai ngo fa ngo ko ka mai no le ki o fa ke o mo le chapi. Ya o ka so fi la o fiona Savea. Wa sa loto le bele we. Sa loto. E wa fu ya no wa fa. A fu len fa me chau te fa ma. Mai fa ma vai mai. Fa ma a we ku na ngon va vai ni. Fa ma vai mai. La no te fa laka. Fa laka. O ke dei game so ngai ku te fa ka dia ngai wa o ke alu ke fa ma vai. Yo ko alu lo ko foi lo foi nga palo ma nei tele to fa le sa I lo fiong io si le lo no fo fatia ia na ta mai la vai ngol le tio o tulia mal vai nga fa o fai ia le si me o fi lo independent ela o me mine ata apet par mene lo fiong nei ine uma la va lo fiong le tu o polo telenga le tu lo fiong fa muina o ani tūlanga le lei sa e tanga I masilasila I le to ina ma e langona I le nganga whaafitai I le ataimi from time to time sa ini vaenga sa e silasila I ai sa le lei ese mai isi mea fo lele wa whaasiri au pule I ai ia whainga le to ina ia o lea ua manino le vai taimi nei I lo titi lo tu e mea sa fai. Sa le lei ia mo policies whana e malo ia awale fai o mea o matanga luenga te tasi. Wasa LPSC. Alu la ia ave ia le pūlenga le fai o fai unga CEO e fai a kapingeka. Alu abatu le CEO fai a kapingeka. Ia le la wa vaku ma kofinga o board. Le wa vaku ma kofinga o Famstone. Baena ia baena fa fautua. Ke te mila le na wa I toi tonu me ia fainga ile a fo te mini. I lima tau sanga leng tona ia. O titi lot. O le tau sanga mua nei u whaonga I le numera le fasu fitu. Po le fast furu balu fo I wa pa balu ya. Toru sa ia alo to o ia au ma ili. To ila ia na olo wa sai fo mala udi o fie me o. O titi lo. O te sana nei e o te atu nei. Penga malo lenga o matu nei. Na ole suinga lava o le whainga o le malo ina ia malo si vaenga whao whai. Leima se mea fai whaapitoa ina ia manuia se atunu. Leima se mea fai ina ia sauroto se tangata. Leima se mea wo teimi whao ngai fai numera ia mantou. E fai mea ia tale per whaavae ma mea whapena. Ole o lau pesili la lau fionga Savea. Leima se mea. Leima se mea. Leanga ole whao ngai no mantou teimi nei. Whao ngai tula whono lea ai te e turio. Pea e tele te wha ma vai mai. Ia, nā le to lua ma ua lenga sao mai. Nā ma ua fia mei. Laua fionga. O lea le koni kalate le saini.
le al kon kala tele sai ni le vanga fa fa imba fa fa tu i pa lo camp le o le wa no foi tonu i o le fa kon kala tele na fa fa le tu i e pu ele HPP ya le la o se ti ai o to o sa o le io e ele tauto fa maon le ingor le kon kala kenga e te saini la i lumo le fionga le li palmia ai se uma to o atu ele mafo angale o le mena ma le men tupu ia te o kon kala kenga e te saini e te tongia le luas furuafe pe afa pete aru se mai malvanga fa o fai io ai te nina e te tongia le luas furuafe ia ma ave o e fa te o e se o tu ina o se mai la malvanga fa o fai wa se mai ya sa tau suela ia le kon kalakenga ta o le kon kalakenga le tau tofa maoni o lata te miula o rola o se wa matala o la fale mo la o se mai male tasina pepa sa o fia maua ai so fam tala to ya o me na le ona mafua ya pepa na mali sa tu fala mato tai an tu fala mato tai fitu ya so tu fala mato tai fitu e ma sanya lan sa fala o tu sirva no pa o ele ta pipi e fa no foi la lo e fa sangi o e tu fa tu na wa ya tu la yo ma to e fa su montu e sangi la tu pe ma mai tu e te tangula avel tu pe ma tamale fa lo tu si vai no fa o fa o ye foi nga ke vai ero official ma yo ma menna ya o fa pia e il me lo te menna o tonu yo o te mana o se kopi o la o mena o la tautonga nga a wala kalaka ke mine wa makan fa spesi mena o wese tu fa mai lola o fitu afi ya o uma tangata sanyina ko kupe kongire kupe kongu yo skamanga ngai pelotus a o uma la no fa tamanga ngai pelotus awu ngole o te mana o biale tau con kalakenga le tau fa mauni le ai fia mo wala sa kopi fia mo sa kopi o le con kalakenga ia o tulo mala o fitu afere no lo tu ma wa cash mali me la cross le o lo ilu mole o le uso le fa sa inier me e te le ala tanga te avel la te se la tala ia e la que pesale o fo el miskai no o se la me awa wala na mo ora ko kom ye nga o ma sa ngela ko ko ela nga fase la ta kuso ba ku fase la de ma o se o ya fa la ku simbu le nye le ta pi ma wa le kene la yo service mo le kanga yo a ver copio ka me fanga le fi mo sa ka reko ya esa me ya se un mo ne ko pio fo mo le fa yo le se pa bien mo ko le male male fo mo le yo wa lo lunga ya la kulola ya iwa la kula mangula o I te se ke wai fo mti a o le ofisa palmia le fa yen mako te mako fo mo le la kulo ma le original la kulo yes ka mane fa le tu si ma le original la kulo for copy o le ofisa palmia o ngo ofisia ke le ofisia ke le wa fa se la me le ko la kulo yo le ofisa palmia for copy la o tautonga le fa ma ko ku fai mai si kupe o ngai ka ka ele senya sauro amer faila ya mai pamina no ko pira le na wai e tau tonga le pa maoni tak se fa fe kaya yo sauro la mal fe yo mai la roka vale o kango ku o le sauro mai o viti no zo la ora le ko mo faila ni o ma o sa o por copy la o tau tonga fa mau tu no faila tu ye no le viti no wa lo mo besi ia usawa la ia wa o ve desi lola le mea ai dili mai lola ma fa lo tusiele e ka pipi pamuina e fa mon mole la e ole su ele o tino so la o la con kala ke vanga le tau fa ma ta kuso ta malu lua ku la fiona ar copia no so ma o kere e se original so sa ma copia no so e lola e o mai termine na o ve vesi le mea o su e fonga la
lau kau konga fa mau fi wo su ele ma wo kai o le to fa mtala tu ya o le la na le wo ta fi pe na mo a o so lo ya ve lo ya o so lo ve lo ya vai pe lo fa la na tu na se tu ya malaka o i no ta me tole e ma kau ia la ya no fa kala ya la udi ya o ya wa ya foi o fa ko ya o wala le tua ele fa pe o so o le fa mahon ia ai la ngala o ya mata talo ma ya la ya ya ule le ne o le mai ona to ya ia na lo fa ta o be sili na o a o lo lo ia o te lo fo se be fa ngata o na to e fa ma tu ma fa ma bulu o le wa ave ma o me totino ia ma o pui ia ya o sawa ya la ya marco ya le la ya cha was kupinga ya le ke mang our friend la tau ole o tau tong fa ma tau na tau mo fa tele fa frame mo tulunga awa e pe o lo fa o la tanga le na le me ta fi se me fa ile tu ina lo fi nga pe na mo le me na o te lo mo tu isu ngo lo wa vili me fa lo tu si su mele le copia le portautonga o lo isa o ile mele la fa ya o le ya tu li lo ma ai tu sai tu li o da solo ai tu fa si la tu pera sa la ile tu fa sa parla ai o te ai nga kuri nga le kuri al fa lo kus yeah, ele mo fi aten you know that's my experience it don't know melo le ami so ai okay ni anga ni sole no kwa makaukia anyway ba ta lo fi ngo mo le a fonga foi tapo ile tunu tele lavo a ingo bo me masani o to ta ilo ma fo fau a o soifua le to fa so alo ave fo yo ia mo se lo ia a fa pitoa mo nga luenga le malo le telo tau sanga u mawai au tato mafuta ia maola ne le tupulanga televo ma tato le loa le leipo feo la tata i le tuo lo soifua mo lo ola a o le o tato to e filo ai i le telo tau sanga mulmuliane wa e tau tua i le tu malo wa e tau tua i le atunu tata le noa wa stasi le nei o vahenga siliona e to ta ma i nei awa le o silinge pela le wafu le matou i matautu le ai manisi le nei tu malo o yeini la tu nga le ngai teipo yeini la tu me o fai a tonu e to light al to tele la volta ngata lo nga luai e o mai a company mai la tu ngata fai nga wen o ni si fo i o to mai fa pitoa o ina a o le lau tele ia le ma se mo sanga al ben le wafu kyer le wafu le ku kongolo i ku malo le ngato la ele o le tu malo alosina ta malo sina mal faltol mal vaina lepa ai fa pena fo i tu malo le vai monga to wa ta le mele na fo mina po la telenga le tinu o na ma san yelo i tu malo le sofa le palo tai nei o mata fanga tele e le watua ina tau i mota avayala mota ma se i al watu e anga i fangali ima o le malau se ia mai alo fanonga ele mafua anga tonu a lea o te taulanga langa atu e lau le mana o ia whaia se wafu tele i nai lo tu malo ina ua vevesi va yusu wale malo e mana o e aver fato anga le westek le sai tu e tuna i mato e aver malo e fai farita alo yolo tu temine o te manto ina temina o le titi lea sa te te malo se e mato nu o va yusu ya me se foi misio faleata ina o le aver fa malo se malo e fanua ia sa fatu e fanua va yusu ma faleata e fai e le pato anga le westek ale este tausi nava sa fai lai tu nei mato ina ua se lola le weste ko le to yai ia na ave lola ia le malo e faongala e fanua ia fanua lisi po fanua tu moti al malo wa a me sa o tau nei a fa fo inu faonga ina lo
Ale to fa nga ina lo ele yo tu malo manu. Ele malo ele fofo nga sa tu e fai. Tau long te fa fo inu. Vai no uma tu lang. Yo li ule wale sa fai mai. Te tele ia nga luenga ma ala tu no e mawai. Ai me shala ma tu manu. Sa tele nga luenga ma tu manu sa mawai. Ele vai te mi o ye ko nga ko le weste. Fa to anga le weste. Sa fai nga luenga o mai la tu no unne. Mea na ta le maua o nga luenga. I le pa o nga ina o ele. E ave fai e fa to anga le weste. Sul me lola e ave fai fartalo pa mai se e maua e fai nga luenga vai usu. Ai o ye la se vai usu. O fai nga luenga nga I farta alo ye tu ne yo. Ya na mo elefante papa ela tu o ela ofia. Le ma o ni nga luenga. Yo. La e fai farta alo. O war me la te man na o le ave o ele. Ave ele pule ela yo la tu. O la fa mtala nga tu la na o le ave o pa ma no so ele. O le ai se na ta fali o le se ne yo ye de mato I tua maota. O le se tua maota o mato nui vai usu vai nganga vai loa. O le se me lewa ave fai farta alo tu sanga le mato atu ai lunga kau le warkele kau I farka alo ko fo I mai lalo. O le la o mai e fa ngare nga tai fai. E fai ele waf. Savea. O le o te fai atu. O mato nei no foi fale ata. Ya. E tua maota I tua yo farta alo. Ale la o nga tai fai. O le la nga tai fai le waf. O lo na e o mia luma. O mia tua. Ai o te me fai ele waf ai o te me ave sei tanga te. Vai uma le sa ma. O fe ave no foi. E uma le e sa ma to lu. Ya te kilo la ya songi. Le wa be se mai songi mai te so. La tua ma singi sua. Ala no foi asko inga le o tokuma. Tokuma. O le mea foi na e o I mele. E la tua ma singi sua. Ala e sa fai. Ala e sa fai le no nei. Male tu malo. Yo. E fa nga ele tu la fono le o le ave o fanua. E fai e development and malo. Pe fai nga no na tele malo. O le tu la fono na taking of land. Land acquisition. E pule malo po fer fanua man na oi. Ave. O ese tanga le fi fai mele. O fa ta ele taking of lands act. Isa le longa. Ave fanua sa le longa fai taulanga. Fa nga le taking of lands act. Ave le la fa ele malaiva le o Savea. Yo le foi fa la mai le I murfanua. E fa ele se taulanga ina. O le taking of lands act e pule malo e tongi aku tu la fono le ya. Peke kangi mai o oelo fanguanga. E manga o mai le sila mele anga. E fai atu la a mai la se miliona ma o compensation or fanu. Ele compensation ele pule la o tau fanu. E to tanu fo le tu la fono to tongi mai a oi. O le o umon ma to fai evaluation fanu le. Paule o me o ne mo. A fanu to Samoa. Ele é uma value. Fai mai ele se value fanu to Samoa. Le fai mai e foi. Lo no una a le se value. Lo no una pule ala to le tau e. Alicia. Ya vele le o fai. O le me foi la sama sa ni ona fai. A ver fanu e fai ele mala vale. Ale to ise mala vale. To fa foi fanu o te vea. Ai compensation ni na matu. E pese lisi wa e fa nga le e fa lisi. Ya uma le to every ai inga nga. O le me le o ye. E ave ma ave mo ye ya. O le mela le itu la fono le fa peole o le ave o fanua fa le nga nu ele ma fai ona suia ni fanua fa le nga nu e ave ele malo ma fa tau internata tanga le fai pisinisi investors e o mane ele o le fred nga le ye nei ele tato tu nu o investor je o mai ave fanua o le fred o malo a ave malo lo fanua fa ye
Ya bisa wa. Yeah. Afa pelo la le to fa nganga ti ave for example le la fa to ya. Yeah. Afa pelo la ole to se mala vale le. Tu lo salasi, tu lo samole. La tu Samole no fa ma lo la to tu la fono le. E le liu e lo fono le fa lo la im fono tu mochi. Yeah. Pe fono lisi. Ya, le mela len tu pude sa I fono le west le sa I vaitele. Yeah. Le sa ele ti min stale na be se min sta tu. Uma le ya na fa ta fono. Yes, Eva. Fono ya. Ya, fono le tu no. Lela ufatau alo to me to me stu la fono po. La le to fatau fono ala alishi te tonge ainga e te pe o sainga ma o le tongo le o ye. Fatau fono te toro so fitu wa fere kwa ka eka. Ai te le o ninga le fono. O fono nga ka o fono sa mo wa fa ka wa ke o ninga e. Yeah. Well, for la transfer le title le fono sa mo nga I se fono o mbia sa loto I lalo le pule le malo I lana matanga le wengol salasi. Ai le se fanua sa olo. Ai le se fanua sa olo. E ma fai ona change the title le mea na. Yeah. E mi milu mai fa tu la fono fa pena le mea. Ai umai fonga ele se fanua sa olo. Ele ma fai ona e toi fa tawur fanua na. E ngata ya o tu fanua ngai o mai fa pa. Ai tele o ninga fo fanua na. Fa fela le tulanga le ya ilisi le na ile na ves. Au nei la na fai lisi mai la ia investors fa tu la tu business o fale te tele o masini me o vapena a ole mfai na toi fa fo wina ia le a fo ile lisi ia le va nga ole toi mana o fo ile ainga po o ia se fa le tonu le vale o lona winga fo ila e mafai le malo no toi so e masis investor o le sa ole na ia o le mena le ia le vevesi nei le tula fono fole sa o yer committee le nei ye o le venga o fanua ye na ola yo investors fa ye lunga le loan ai mo kesi ye le na ai o mer ma lo se mai ele mo kesi fanua ai mo kesi property le lunga fanua a fela tu o property o tu lunga le ya o la tu lunga le a ola na le investor le fa ira nga loan se fulu miliona e fa ye le fale I lunga fanua le tau Samoa ai paule lisi le ye na se full tausa ai saule investors le ma faina to recover la ngas full million I ko ko ngol full tausa na ola ye te mi watu la ina le ngol fanua mana olo e ia o se lo to tauna to mai le ma to fanua ai ala o mana o mai investor e tangole ai nga to tongi atu le tau ona me la chattels ma me o mala ilungole ole fanua la fa fia na faile na me vale a foi no ye na temina sa ye la le si investors le fanua le sa vai o mana ola inga te fa foi la to fanua o lola io le MNRE pele tusi e cancel ai le lisi ona o mana ola inga te fa tu la to fanua a o fa ye la lunga le loan ale investors I lunga le o fanua le e lo lunga fanua a lunga nga properties like como fanua na ave lola ye o terminate mai le MNRE le lisi na le ke ko pio mena sa o amatu ko mai e te ya ai vatu yo le MNRE uma fai mele fai unga le MNRE te fa foi fanua le ai o le investor alu le palmia ala mentos me kusi mai no ti lunga le al palmia e lunga le for cancellation e MNRE o le a cancel la lisi ai ko kongi le ali lisi le ainga le koi ave le lisi le koi approve le lisi ave fai le loan ne to le mena le te fa toi o la to wa to fai me e o mai termine a fa fonga martinale masani no mata no so sa fai lo tu si fo I se o min sta ma o ai fam si donga la to mtau talo o no tu si na e fa fonga mai wa terminate ko le MNRE ia le lisi ona umana ona ia fa o ile to lisi ai alu le investors pa nie tu si mai se pa nie ile pule le MNRE ola cancel la le lisi ai va pena tongi alo manga ola ia o ma terminate la le si na wa ya ia o mela na no pio ma Savea te vai tu e ali ma me fa le tonu ka o te mi fa ia le tua le asa tal tonunga lo fionga wa masani no foi al vesili le nei isi foi te ta ima
manisi fo yo lau pe fo lau le sunga lau li fa pena fo i le fionga le sa pito ya fio me separation of powers mo 3 branches of government il tulanga le taf tolu alo ia fo le i tu tau fa i o le malo e so taltonunga pe tau masa salo pe fo ni fa mauninga o le tu o le fionga le parmie lo ngā tonu e ili si ona lima e mau i le ua o le pale mene mau le si lima i le i afo i le ua o le pule whaatonu po le executive a o isi a o le vaenga o whaamsinonga tina vae lua i le tamaloa e isi taltonunga whapena i lau fionga ua fesopoa i aima ua sulu sopo le pule i vaenga o le tawhitolu so tali va ve to ala ngalele yo tala le wa fule va so le te eva mo no na te ia le mato tu malo ile wa fu va isu o mo tele mana ve se wa nga tele le mato fa ina yo isi fo I fa matala nga ia na va tu lu nga ia nga ka kala I ke la ngon malo wa fa ile interview le na fa mai o tasiba ile tasiba isu o le la to Tanoa Ava tu langa ile mena le we ta was separation of powers Billy e tolu ye na mai nei le a fia I man famsino o le tonu na le wo ye o fast full fitu la to ile ngla ina malo le sa uta o mo mo te minta Tanoa mali o ta le pe ye fa mai tu la fu o ne to te le tanga tan ngla ina malo pa ngala el pandia ia powers le vai na fa pai mai ma to fast full palu sai la to fa fitu la na wo do se termina fa ngala le power na tele pela me yesu e me fa vai o fa vai a una sui fa vai fa tano ina fa vai tai fitu tau sanga ono lima fa tau sanga a termine ya na ti si le fia o sui tai au fa vai ya e pasia le yes no o fa nga ina la le power le la o a mai e man te ir mota e pule tono palmin a o te ir mota o palmia no winga e pule e palmia le che o pule e te ir mota I palmin ya a fe pule e fu mostala o le se power fu mostala le la o ta te wo ne famsinonga ne fa no maswaf le o vai mai a hoi to fia I famsinonga fa no maswaf a hoi to fia I la to famsin e to fia pa mia man kapineta famsin I lunga o fautuanga ale I la to o committee fa to no famsinonga a fa pena e to fia le committee fa to no famsinonga a committee fa to no famsinonga e pit e fili fo e palmia man kapineta o winga e fili mai la e palmia man kapineta ila ko e mai faile committee le por fatono le famsino bo mai la ir por fatono famsino faile filinga e ave e ko approve mai fo e palmia pe e ave lunga ngal palmia ma kapinga ir kanga kala ki filia ko lo mo winga ele senga me conflict of interest if te na I lungonda ma le va ainga lo tele el fengo le me le beton yeah sa ka ul vai ke minga conflict of interest au ka ul vai ke minga it's a corrupt conflict of interest ya agua fo ya le na wa ki mela le na sa fi la fo el parlamento o la to fa te a ele ele fa masino ka eno a viole eta pule ya la to fo il mta pule na walanga mo fo na sa le na vai le ala va al na le fionga le presteme o le no watel tonga e mo ila va na il tu la fono il fa vai fa io il parlamento no fa io fa una ai lo tel tonga vole ava le parlamento le fa una fa io il fa snonga sa le ta we una fa nga se le na pawa e to va tu fa palota le to finga le na a tu uia se va ai pe fa pe ina to fa igual o so tu la fono le nai tu ai e la u fionga
o se taimi mua le nei le tala whaasolo pito o whainga palota wa pāti whaufai wa langala ngā i whina ngalo le tunu wa tele pāti whaufai ma ua loa ina e mana o mia se swinga o le whainga malo mo le anga e luma la lo fatu fo tangata i le tulanga o se leni wa sosone tu wa outou e a wau maa ma le lopo po le ale ala sau noanga i eu a inga le fast i vaenga si ese lo langi lo alo fatu. Ia, e vi ia le tu e rona ngā leisa vea. Ina ua mātou no nofu ma la auli ma oloi. Fau le fast. Na amata mai le fau ngore fast i le lawa o tu la fale. I au tanpa o le maota o la auli na mele i le maota Samoa. O ina na mātou sau fai ma olo ma la auli. E fau mai ele vai na fau fai. Fata noina. Te mantua ina le po na wa angi le matangi fa pe o le a fa Samoa. Ai mātou sau fai le vai tono le lawa o tu la fale. Pa mātou ta noa i le fau ngal fast. Sau wa ia la ia i na vai temi. Ia. O sau na itua. Olo ia sa itua. Al termina la foli la audi leo lo po le ale me o ia tu la mal pamasinonga. Madi. Sa ia le tali tonunga na vai temi. Ia le temi foi na Savea. O le mo ten foto toru mala uli maolo. Ai ele nga vanna le te tonu le silesi. Ele te tonu la audi a u le te tonu o ia la audi. Le te tonu olo ia ma o la audi. Iya. Se mata dia wa na ye ale stemin mata o ai tonu fal fono ai o amatenta no le te tonu ye tiro e sa fai mai ola uli ma ola check sa ku risi tu ole por fal fono mo ta o tu ye yo o kire ka kong ya oi yo mai foi ala uli o fo kire ka kong ya oi ya ma ko mai fo le ma tu Tanoa e se vol fa mon vai na dia ina ye ma tu te tonu ma ina itu tu sa ia na matou o mai tua ia fato ese la uria olo no foma matuli ia olo fa foma palmen ia fato ese foi olo ia la uli ona tulanga i la wo foi van no foi ia fa ali foi lo le fifia ia la uli tulanga i me foi sa tula i mai le penga palo tel do afis futasi no fia lo e fena palo tel ile matou no i falla tai ele fai on fai Mari. Yeah, o mana e o zero. So we are all zero. We trust each other. Mar mako manga on. Kasir na kala kongu yo. Teman join na ina o tudia ole. El palmia e fellow interview da sumo. Wa famelo la ye polas e fina ngalo ofe. O teman na o se vai fa foi ta istina. Posta mai ta. Mata mai nanu sawaya. Tasia tangata nei no ma fo temina na fie me lela wasawa yar vai na fa fo temina mata ona pure up mai ya mama tu tango filola ia faile tu la ngale ele mo le party vote por le party support lela sa fa nga ila to lo fa lo ye fa na ola uli o New Zealand ya esta maleo anai o yana lo fu mai e fainga mai ma ko dia Martin o yana sa fau mai e fainga ma ko ma me fa pena e tu fatasi o ye le plan ai le se tupe sa tam fai lola ie mata na fa tu me o fa support groups le sa mata e fa support groups ngai New Zealand ia la le o ye se fam talanga fa support groups nga mo ia fa so lolole ina amata le fa support group kale pe fa le fa support group omna lola ia kale pe le fa support group ko extend so pa ia guato e lo pick up mai Australia pa tu ai fa support groups kasi Australia fa le merchandise ai alu mato tilo tauna isi fa support group in Brisbane Sydney Melbourne pick up my do America. Sauro my last state. Also my ma Hawaii. Wa Hawaii no mo mai no. Also my no matutuila.
o lea la o matua I losi lava le network leo fast support groups around the world. Ina ia fesoasoani mai. Ma le message leo o matou paongaina. I le taitonu o mea o lo whaale tonu whainga malo te mine. Pick up lo e matou. Ia matou o mai mani whaamao ni anga. Mangi points. E supportai ia mea ia. La mau te lo uma. Tila fia uma la uli me whaale kongu yo. Sila fia umai lau. Wau ia wale mana ye. Sila fia e olo. Mea na wha ia ma mea wha le tono lo ye tono yo. Ia, ma si o fu te mai sila fia lau fio. Ia, o le hao te ioe. Ai sa ile nganga ia toa loto. Wa ale toa loto lava pe te pale ai. Te fua te manu I lo ainga. Mai manu I au pisinisi. Mai manu I au ainga mai te oe. Ai te tono. Tato fatu tua le amatanga o le ngor fatu tua. Tato fatu tua. E file mu ai o e file mu ai lo ainga. File mu ai o pisinisi. File mu matoi matangata Samoa. Madila. Ya lela u tato o mai nei le so ile maliu. O le faola. O tau lo on tato saramo. Sa unia tu morten venga palota. O le o tato fatu tua. Ai tato saramo loa. Ya, ele ia tau ia mai ele tua matato. Ele nei tu langa o ia pe fa moi moenga na Savea. Le o ta APR tu ai. Le foi la o lo fa mai tangata ina o fili awe e faia ia e vai ia o loa tato vai fa fai. O maru le lei o loa. E au foi mo nei ava no te fa tai tu ai. Ia o to sa ia le fa support groups le New Zealand. Leo mo moli mai to se lau varus furuafe. Ia, o leo inei Samoa. Leo a matang whaunga. Leo a matang whaunga. Ai tau nu tonu mai ai te mea mana umi ai. Te mea whainga palota. E le whapea mau ki o e tufa tupe ia lau whionga Savea. O tupe ia. E whaunga e sui whatu. Ia, mo me mana o iai fuafuanga le pio da apol whainga palota. Langa ele whapea i le whainga palota e se vali mautanga ele ngi meo i tonu. E mana o mia uta avale e whaonga e teimi o foi o vaenga e fsoswani e te oe malo wainga. Ia e mana o mia le pasi sirva. Ia e mana o mia mea ai pia mai ai le whainga palota. Ia e mana o mia le lo o lo nuu pia umar whainga palota. Ia o mea i e tapina pena ia i mātou. Lela o tau nu tonu mai ari tau se leni na mai Savea. O moli atu whaftai rau whiunga wa o fo lo avea ma. Sui te tai fo i o tau vaenga. Ia me se fo i tau tupe tau vaenga. Ia e mo moli atu ele whaftai tele lava. Ia i tau lango mai. Ia tu mau pe tau lango. Ma tu mau pe ia tau. Ia tau fo i. Ina itu mau pia ia itu karfan. Lila. Awa ile isi au mau me ni ai vai ia inisi. Ya wa tau fa ina fu ima tau inisi tau vai na au fai fa pio. Itau na fai tete ya au fai tete ya mato e se le or portiki le mate ya or portiki ya marfa maoni. Ele awal padua fa tasi mato ma portiki le ana sai mo ale ai. Ese ale tinu fa muina wen ese portiki ngai ai. Ole wo vai ata tu selen. Olo malu ma puia ma le soani fo ia molpola. Ana losa. Odio. Ya e mata utia le combination ma team le. Au yese si tau vai talepe ma fa le ai te tonu le tonu na me. Ya e mo le fa ya fa pe fo I lo lang ya to. Ele tato radio phone le na fatino. E mata utia. Ele yese me mo fa pe anturai mai. Dalu vai na fa fai. Ya sama sancha o no la tule. Sunga tu pele cha pipi. Ele telo tau sanga sa matu watu I fa. Ya arvai termina ya la tua mo soani ya no for faitoa. Ya mo titilo la o ingo tupe. Ya tele ya o ai tupe matu vai na fa upa. Ai o ai tupe matu tono coach fa ngai maru. Unga sa ye termina. Ya no ya sui fa tu ya na vai termina manani.
ia la uleta no na me ka toi ko na dei ta ua tele fa fonga bele tunu ia na lo to ma aule na fast supporters group au ki lani ma New Zealand atoa ia mai sa nei au ki lani dale o lo to ma au sa lau valus fu wafe le o sa do mai ia le teu o loa ia fa aftai le tunu ia sila fia o le tunu o le ase me fai pe ale tali mai le tunu o atoa ia inga wo me masani no mafio anga mai tu malo ia ona ua lātou tali tonu malwha tua o le tali lea na mai le tua mō pōpua ngā mawhainga tāolo whea ngai mo le tātou tino o leo a mai outou e o si le tauranga ia le ala la le nā whaafonga mai leo whionga le tei whono polo tei vao ma le laulau ia me se fo i le whionga ia i le tino viro ma le teutupe au tū le nā ia malo whaftai i le male mamalu o le tātou ainga le ainga fast i lunga nei sa e sau noa o matematenga mavalo anga ia o lo oto le malu si anga o sui tau vao le fast mal whatutua le tua i sa mo o tasi i le motu tele i sa la whai lua sfulma le lua sui a o le valo e te tau na sao mai se sfulu lima po le sfulu ono po le siri atu fo i le ufionga whamuina po le vutalinga le atinu ia e whai tete lava e tūlanga lea ia na aolo o te talo fo ia uia malo titilo i tūlanga lea e le titilo atu le tūlai mai al mato vaenga i salafai ia i lato o tau vā mai mo salafai. Mo salafai, o le wha moe moenga lea o le vaenga whaupai e tūlai mai e te lea tātou sui e tūlai mai ai. Loi e leo whatuto na i uporu. Mātou fui e nei uporu. O le matua ato, tōra ngā ruenga o mauna patino. Marielo. O lea fui mau te whinau pui mātou ia. I le tūlanga lea iai. Ia a le tau whawhewhe lena mai wha mai o paspu ua sui o le HRPP. Ia na o le tūra sila. A tonu na tofi e le tua ia te pio manu te pio le tau noanga le fionga le ipania. A ele tofi ala e le tua le ingo la tau e mai tonu. Ia o le sila. Na tofi e le atu nuu ia la tau sui e o mai e tofi ipania. Wha o popolola iei. Ia male sosoani mai le atua e mawhai e ona ai le whapean tofisa walanga e ana tofisa ia o te tonu ele o ele o te tatou malo ai langa na tofi e tangata pālota o latou sui te tasi ia e tofi e whaatu e malo o latou foi lau te toi ave e sea foi tofinga na latou tofi ai langa foi o latou e onga atou e ona le pule. Ele ia mātou le pule. Vanga nā leu e uma le mātou whiwhiria le mātou te tai. O le mātou te tai leu mātou whiwhiria. Ia o sawa pito. Fia me. Ono le nganga mau te titilo i ai. Tau sui se ngana. E te liva ai pe au mai ele fi au ar tātou atunu. E ala mai le malo. Mana o mia se tinae. Mahalulo na si ufonga ai talia ngofi malilo o taimine o tele loa pe fa fer no talia chenga ngana o lo fa nga taimine e te taio malo e au mai ese fina ngalo no malo fantaia no talia anga fo ile o te loa ia me o tu mai ma me fa pena o le la ma te fa mo ile tunu sala tau filifilia tatou whainga malo iei te mine. O tau te toi filifilia foi. Lesi whainga malo foi. E lalo o le tau pule. E lalo o tau pule tau tasi. Paa umana tau mai le tau pule. On tau tāpua ilea. Ai sangai mai le malo. E whaatino le malo ina ia o ngā mo tangata uma. O le vaina whaapwhai al fast. Peo na whai mai ia le whionga te tai. Ele se vaenga fa o fai na matou o sui fatu ma sui fai pule pe o te mi mau te fai pule ai te pio melele tu kuitonu yo le HPP e o le HPP pe na o la tu o lo fai pule ia man nei tanga te lai te watu tua
O le vaenga fa o fai nei. O le vaenga fa o fai ale fast. Mo tangata uma. Mo tangata uma. O tau fast support groups me fai mai nā. Ele vea uma ya o tau i. Ele se me mau te whaonga o tau. Toi tongi whafo o tau. Ngani. E ai. Ele tau tupu mena. Ma ele tupu fori mena. Pe on sau noa le. Pe mai sau whapito. O tangata uma e lango le fast. O la tau e ona le fast. Ele onga se kanga sko kasi. Ele onga mako to fale te ia. Ele onga se ainga. O ye se ainga o mako fo la to e onga le fast. Le ai. Ele se fast te to ai. O le fast ale atu no ato. Ele vei mani usila. Ma so se Samoa. Lano langi ato. Lano langi ato. Ya fama mangana. Tu la imete to vai nga fa opai. Mau te toe fo'i atu iau. Mau te toe fo'i le kunu. E mo moli fa fitai. Ia me toi. Tauni e lola ia. A te tilo le tunu pola me mana o ye. Dila. Ai le o mai no I o tu lo tonu yo pule o to. Ele ia mai se te wafu se manifesto ale. Ele tau pipi me fau se wafu. Biliona non tau. E tau la ini va tau se fulu. Molo fia lau fionga whamui pola futalega le tunu. O le vai aso ato nei ma le vai aso o tunai. O lo whanga solo pia Digi Pauls ale Radio Samoa. O le visiti la lena whaatu nei mua o nei vai aso o ai e te mana o ia vea ma pale mia o Samoa. O lela o sau I tonu ia tali o visiti ia mai le to tele o tangata votes I nei au ki lani ma New Zealand ma isi ve vatunu. O le sunga tula epa se lau ma le iwa ana palota. O le fionga le te maitai fiamea Naomi Mataafa. Tolu se lau lua sifu ma le iwa palota. O le sunga lauli al mani atoa iwa sifu ma le ono palota. Ia, o le Digi Paul na, o le fo iai le vaenga o ai le vaenga fa upufai e te lango ina. O le matua matauti o tangata mai vaenga se eso o le lalolangi te whewhe pe ana palota atu lai nei. Vavai atu nei iai. Le o runga I le se lau tolu sifuru wafe la tau la tute. Ia aile o Samoa umang wako o kile le o Samoa na I. Wau tono se mea lava o le lima se lau wafe Samoa lo ta api e tunu I fafo la futalenga le atinu. Wa se silei fa se fulu walu wafe e lango ina ia le pati fai o le fatuatua I le atua Samoa. Ua tas. Ia pero nao ni nai fai numeral na et sila ia matou polling ia o lo fai nei le temi nei. Wa o le vaso le nei o la avala au tuai ia nisi fo I o le au fai ngā luenga. E whaatala noa te tolu te 5 minute I le to tele o tau o lo ta mo ele ngata I sui o le HRPP o sui o le fast whapena fo I le tautua sa mo maisi pati o lo o iei o lato sui ta mo e mo le whainga palota. Ai I le teimi le nei lau fionga o le ase taltonunga o iai I lau fatu o malosi le tata lau fatu o malosi lau fatu tua o fea o iei lau vainga mamao I tu atu o le whainga palota le nei. Ai sila le loto fo ai le na o mai e Samoa ato I whafunga tori nei. Nā lai o na o le tatou tino I tupu e le tasi tesi ma le ono milion. O te loa atu e mai isi tupe e wato e mai te mine. O laka kua I runga la o fionga ne. Se numero I luna atu. O le reflection na, o le tūlanga na e loa I le lango ina o le vaenga whaupwhai nei. Ona o Samoa le Martin Nofo. O le aufwhainga luenga le malo. O ila tau le workforce le, o ila tau le o le aufwhainga luenga pe o le whalawa le ma le pata tele o ainga taito tasi nei Samoa. Pa moi la ia ila tau. Pa moi fo ila tau la luenga ale malo. E mau ai ala tau tutongi nei e whaina tau se la tau ai. E pela e natural alo lango I le malo. Ona o tu lango na. Remittances I tupe o le tupe le amai. Au temin, au whafonga mena o whainga lo ngan malo ta interview ni.
ele ai ma se mea o le a whaina e au whainga wenga malo. Mani e atu lai mele. Ei ma se mea. E paua political appointment ia ina o CEO, ma le CEO. Ai le se mea o le a whaina e fua. Pe a whaia o lai whaila na ia ngā wenga. Mani. O tele o tato pule o mtanga runga taitasi. O le whaonga ina le ata mai ma le poto na lai ona filifilia. Ona e whaonga le usta. Ile me patonu ina ia. Ai le whaonga lona to mai. Nā watu ina ia. Ia masalo telo ia to mai. O le whaonga ina. Wa tau fia ma tau mia. O le whaolongo. Ile whatonunga taunu whai. Wa ai le whaia. E te oi. Ai le whaia na mea le turi oi. A whai atu ai te. Ia whai atu ai. Wawe mai au ioi mau i. Ai ai le ai. But o le mea lau te loa. Ile vaenga whaia fast. O nai planu mia. Isi me ko kia ma isi ai kia e whau le lei e malo ina ia le lei ia le e tauan toi whafo i le PSC ila tō o sa ilo iloa malo lo pele pare mia ia man kapeneta e ran le malo ai tu PSC e to e fili e ila tō tau ta whainga luenga le malo matulanga whapena tauan to e whai me o tax return Mani. Tax return ia fa tungu lau tax return. Lai fai umai atunu. E kipi lau tax kere pole. Peo lau savings. A umai fola ia le fai ungo tausang. Ngai koe alu la ia koe. Claim mai lau tax nga. Ai fao ngā iei whanau. Fao ngā iei mea o uma ona fai. E koe mau e lau refund o tausang. Ele vanga ta ua leo te avatu dei. A tonu e whaona wha PPE sina taimi fōle le manui hai ia la le pati. Na mea leo le whainga luenga le sa, a wha tuatua i le tua Samoa. Tipilo i nā manemele o le o tua konkalake ma company mai whafu. E o lava i tūrisi. Wa whao ngā sele sa, wa tope la tō ngā luenga ma pa o solo i whainga o ngā luenga le sa. Si wanga nā ai essential services pe o le soifua malai. E o il vango lau turisi lau ta whawhate taina whai se policy o ai tangata nei ta whau mai ile atuno ile aso sa e o ilo lotu mau e tōna i isi ainga whaata ua le sa lua o vanga lau te whia watu o ta whai lau te lenga le atuno o se pūla e tapa i ei nai mātua ma whanau fo i lea i le teimi eo pe o student loans i o lo whai nei o whalongo tu fo i le pangati o nisi o a ongal na o charter school o so e tupe i tama ma teine tuai o whala puputonga sa o tau inai. Ina ia sa ili atu se tupe whatotonga ai lea mea ma lea mea. Mos whati teinga o lea alu neile au sa vali o sa mo college skopa. E leo se tala avane ai o nai ili minister sa ili minister o skopa i tonu ina iai ma le toa tele o sui sa o tau ina ile a onga ilo mātua i tau. O le ua, o whea la o i tupel malo le whai le tufo ia o ngā makolisi ma onga fua le lotu lau whionga whamuida. Ia, o le sa o whaalonga tu nei wa o le ofisa wa o ngā ame lima surua whia o po. Ia skopa. Whaula to malaila. Nei o le vatu whatita inga. O lea sa o whaalonga atu mau titiro atu i dunga TV man newspaper. O alu le whionga le li mista wa o ngā ave lima surua whia o po. Ave sui tau ba o pole sau iei o. E whai mai eile e malaila ka pia o. O anga whianga whai eise mea whawhenga. O lona winga, o le winga lau tala le whaia. O la iai a tupe ma whaina ave whaatinoa ia onga. Whaatinoa i malaita alu. Whaatinoa i mea ia. Aere whaala vela. Ana whape lau ngā tasi uma ia a onga. Ile la lofa poa i ormago. Te fiu mwhenya whai. A whaalavi. Langa uau ti tilo e tauna whai ia, ua whai ia i. Whai vaenga lea nanga lea lango mwhai. O le whaatete inga mua lau whionga. O le whalea onga le matou nui vainganga. E sau lalo le Resilience Fund, Environment Resilience Fund, e mai i le World Bank. E mai e whau e whalea onga le matou nui. O le whalea onga le matou nui. It's a shelter. Tupu mai ni ia wha mantuga mu whapena.
E o uma e matou no vai ngai. E no foi fale o ngana. Uma le natural disaster. Ya, ona mai le ifa. Ai o tu me tia ngai o ngai. O le mena le ngata le foundation never met pa ni. Langai tong ka foundation 1.3 1.5 million. Andani melentu. Na ona ule to e lango la vale cha pipi. O mai ya de sa o. Ar fale o ngai. Ele yo vai ngai tau sana fale o. No mai la sistema al MNRE male World Bank mai la to male official o mai o fale o vai nganga o male mas tau sanga o le to sefe o tau ona tala ilalo ona o tele fa tele mafu ena tu pike lo ma to onga one of the model schools mataila le family ai o it's not like your normal school building bang le fa yesaina ma me pena ai share me wala into o mana saini ko kala ke o mana saini me o mon mato ai to yo mai to e vesi o to inga wingan na ele se tanata terisiango e ma fo pena o wingan na mo is an evil person mo tanta vana le evil longa mo fo fa Lena winga olfale ongale. It was a specialized building, modern architect, because it's a multi-purpose reason. Mo ele ngatala ole onga ai ia malu pui mai I fa na tu ro sa ole na e fa nga ele no a to mo le fiu ole wingan na fale onga na le no ole onga mo le o mai le World Bank fa ele fa ua fa ta se le World Bank se fale onga mo fa be sa mo mai ale mai lo le World Bank fa me na tenta I le kusingo le aka sa yai kampangi o Kramer architect ola konga sa kusia le aka fale au ma supervise la ko fale au le fa winner fale au le la wo monta tela ko manga approve ele fa pia na approving ele tilo la fa inga tu pe fa wo fa fale au ma na tilo yele na fa o fa tilo yele malo ele fa inga tu pe alu fa winner fale au ya okay mame okay le apo ile tenda malo oi Kramer tau ala le me mire Kramer ole kanga kai building as fale au why you can design and supervise but you can't design and build or mela na design e Kramer ma ko fale au o se ko o man sa ni uma fale o mato o la ve fo imale moto o mato ai e a mai e si fa se ngai fai ole mata sole ai o ko ya Asia ya fa ponga men mato nu tu me lo fa to fai le ya to fa la ya le la fa ya e 5 miliona na ave power para la o fa le pa ole na fa ai todo se la sala unga ya le mistawa unga tonu yo fa fiela na fa mai e 1.8 e mato ma tasi tesi mar balu milio ai 5 miliona e fa yer fa la unga la yo ai fa mai con kama ko no ngia tong pien 5 miliona I o I fale va ai con ka kasi miliona I vai ngana ele ai le uma vale ya al meu ka ko ma ko ya o poli lo tai lo fiong le tofi pule no o le lavo te finau ele se fe au le malo lo te fu tofi mai te tono no mafio anga o le wingo la finau le melna I want to influence ma fie la tu fai unga ale malo e virtual cabinet la fola le no fina fu ya uia ele tau fu na to ngi al cabinet le va ayo na ye fa tunga tupe no ma fio nga vesina se lauta la le masina mole pule no ia pule ai ya male mi otonu o ni fa uia tuai ni si va nga fu ile ye lo na level of the two conflict of interest me o fu nga faima maole no la so tal tungal mel na le tino ya sa ole le level so no nga Savea e tofi ele malo minsta tofi el malo CEO tofi el malo le CEO tofi el malo ia port po
la to yo o board member pulenga o tofia malo ia committee fa fautua tofia malo le pulenu tofia malo suita mai tai tofia malo le suia tupulanga aya ti tilo la le melea ele pulenga le usawai e tofi malava espal bia marca peneta mata mai ai lunga le minsta e tawa ina lole ele suio o tupulanga talvo matatongi tu atitira it's like a pyramid e tasi o tangata uma nei tau tuai e alu nga ilunga tasi aleu tasi aleu marpanmia o tofi puleno sa filier malo e ave tonu o pe o ye pe se liaison officer ele va o le malo malenu e te usta ile no ia e te usta e for malo na compromise la ia polal me down fai ia nga mo me mai e bua ar termine ai au malo le fasi ale au me malo e turi oi ale au fole suita mai tai e malo o turi oi ole ala nga oi la puli ia le foi la fai de simela o fai la sene pe mi ka pa ia e fu mai e malo e te apply o fia tau sanga wa onga fai ia ale foi la manga koe e koe apply o e mai e pe mi te fai ia onga ia le foi la o fana me ta tonu mai o Savea a toi tu la men mano le ole apply for fai au e vem fai au e mai le pe mita e isu mai mano le pe mita e te fai au o te fai atu e matautia le me o tato atu nu e atu la i mai mena ia le lawa mai nela man masini vanga le ka ole teams o tupen o masini na mai ao tu ia tuper malo e ao atu i falolo te tasi pisinisi te tasi afa pe ole fain la to controlling singa ia mana falolo ia mai nei la sala ko controlling la wata mai falolo vanga le mom and pop store tua so ina masilo matua e fai la o sila ka mai profit na mai le singa me ma tu ia tele ai alu ia yo ela o va ko James ga ka o James o man suru wa e ta pungia no te mai falolo e tele fa ta o masinina ole ni va tala pule anga ni pule anga fai tilale o sau te mini malo fa tai ne sila le manino le tanto o tunu o le fa fongatu ia o tapena atu ia le tunu o i matou lo nonofo ma lala ma papa au le mamalu sa mo i fafo o le as pitola au te loa e mawhai o na whai ai le tiute whai eise ngā luenga sa molo i fafo o manao o lo tausia tua o la tu ainga o lo whai o le tautua o le eitau malele o le ase la tu ngā luenga i mwhen sosoani e tue o la tu ainga ina ia whaatunuina la tau pe matu eise whautuanga ina ia sosoani atu le palota mo e whai le palota mo o tau po le alo o se au mai le whaatautonga o se whanonga o iai la o fionga ma le whaatuatua i le tua Samoa o tasi e tai lima tau sanga ma fai ngā palota la o fionga Savea e tai lima foi tau sanga ma e vai lau sui whaatu e vastu lau sele ole si whaatau sanga e su er me o la le inkia lako o a inga i nei whak a e fia ai te vidi ai a le se pili o le mori te vidi ai a le ai a le se pili o le paipa te vidi ai e te tongi pili paipa mai a o tau o no no foi whako e la tau a inga i nei Samoa e o i lave lave a mai e fai mai e wa mele fai ele sui tau vai te mine ya nga kufa kwa kupe ya o ko ke me ya ro palo a uma lo palo ku mai ya nga ka mi le folo le yo lan ka vale ila me kele ya la ke sa vale ya ila a o lo a inga le fa o la to o le la fo mai ya tu pe Samoa i ke mi mai te manao o sia inga vai so ya lima sfulu yo vai so tau sam o la foto pe mai ya
a o lo la te mi fenga palo ta e fa pe me lo wa inga lai fa ko e lo wa inga lai nei o pa le me o te mana o o to ola palo te fast pa wana Mali. ama fai la e la sa mo ye i nei ona usitai yo la te tangata ye la fo mai e se le ni ile lima tau sanga e to asauri si fa tu le fai un lima tau sanga e va tu lo tu pe e te le fa longo yo o le ala le pofon e te toi fa la ula yo ya una ola ko fa tu lo sui wo le ku ai man le o la fo mai er ku pe le sa o manga o kui o le mena le te talo to ye ta to ai ngana fa tala no mai yo ta to ai ngai ne e sili atu fitu palo ta ye no fo malo ai ngai nei lo la palo ta si na te no fo mai a fa pe wa ele fio mai o no ta pungi e poras o ele fio mai o no fa sa o to no to mai tu te palo ta mola o e mai palo ta fitu ye nei in lo tu malo palo ta mai e mo matale te fitpidi ye o ta talo tu na ta to nu yo ele o mana mai to so ani te tupe a mai lo to so ani ya war tu lango ta to faina palo ta ya mo le vai aso fo ye pole changanga le a Savea lo tu sa o tu sa matalanga ya wa ele o ngana fa alo ku ye ta to fa matalanga o le me to no na le o te mana o ye ya u tu lo tu maro paleta lu ya le nga te na le va nga fa pa ye fa Nalo, parte tele le o fioga. Te lenga le tinu o le ia se me pua oa ele fa fonga le tinu. Polo fioga fa tu fio fa wina te loe to tele o ainga wo me masani o ngafa mawo lulunga le tinu. Lenga ngafa aloli. O so o ele fa o Samoa. Ia, o te tonu le foi fa no longo atu e te loa lava i sao noanga ma tulenga tangata i lungo le api folinga. O le Radio Samoa Facebook page live. O le Polokalame o le Tanoa Ava. A o le thread now lo se solo pe o le tatou Digipol i lunga o le Radio Samoa Facebook page. Lai fa solo i lava i a vasili na e lua o ai e te manao e a vea mapalemi o Samoa. Lua o ai e te manao e a vea mapati e pulea le malo Samoa. Nona winga la o le li dale fionga i le tamaitai. Ia fio me Naomi Mataafa ile lua ile tolu se lau lua sefulu iva ia o i fo ila o lona winga o lona whainga malo na o fina ngalo na a sisila fo ia i lau fionga whamuina i nei New Zealand e masani on whaime i o Digipol fo ilele e masalo salo ai pe tau walo ia le taunu unga palota e telea ina malo mea na ia fai unga na folele le au tustala ma au mala baba ai fo i tangata o la to fatala noina fina ngalo lo tele le tino ua malia talinga e falongo fafte tele lo fionga wata le tala noa ta walunga ia te oe ia tala le aso ia male fatala noanga ile nei aso ile to titi a luai tu la o ta faita tala a faita tala ia e fafte tele le to fa le lei to fa mau mo le fa to tanga o ia wa fa fonga fo ia ma longo pui li ia lo tatu tu ele ngate New Zealand nei ia fa bena fo i no tua oi mo so se tafo le langi so se fongatia o lo o ta se wo Samoa nai se kone muli mo la fionga ya wa fo ia se fa mtalanga ile tunu ya ma sau fa mbianga fo mo le tapo inga lo tatu tu malo a inga fast in New Zealand but fa lo ye mo le tu malu ko ngai fa nga Samoa e mua ono fa malu luas tu pe fa pe we fo si tala po se tala na wale tala pe ngai fo i mai fa fo ma se ta to tunu ya a titaton a tu sa or fa mtala ngai fe no fi fo no malam lama yo le nga po le o lo to fa ya tu yai mo le tu fa te le lava ya yo to mo sa lango mo nga fa ya fast ya la to fo yo ai nga sa lango mai nei sa ilinga se lengi sa fai na New Zealand ya me se foi la to lo alo lo fa mai ya me se foi lo fionga Savea ya mo tau longo fo ila tunu ya ala il po kalame o patino ino neyas
ia tonu se ese time tato tau se ia mai ele tato fainga palot ia mo fo se noi to Tanoa pe malo pe faia inga ia al mesi ona o mbolia se manatu ia pe o se fam langa le ia manuia lava ia fo fuanga fo le e seta to tu o tato saunia tu ia me se foi fo fuanga tato malava ia wale anga ia tu manava ia fo fainga palot ta se tato tu ia pe o se famtalanga le Savea ia manuia lava fufuanga nei aso aftai ia malova aftai ia manusina le soala o fionga le tupfia fa moina le o fa fonga Samoa tapo inga fo ia le tunu nei ia o lofa nei ia tato felo i pe le lofa maleanga le leo le tuo tite ia tulu tu suifua ia e la fa odioli le mauta i lo fo i tele tununga ia fa malu ia tu fo i le teitai i le malo lana fo i tau mawhainga ma i lato o lo fa lo ia ona pale ni ele na le tau tua Samoa oi fo le sivaianga le SSIG oi fo o tau uma o suli o lato mana na o fio le mauta ia matu talo atu ia e mese la mula o fionga a famuina ia manuia tele lo alu faiva ia fa soifuia mo le teminei fa aftai o lo tele atu. Yeah, so for my Emanuia after. This is a COVID-19 Easter update from Dr. Ashley Bloomfield. Kia ora koutou katoa. This Easter, as you hop around, I think it's an exceptionally good idea to scan in everywhere you go. And I cannot exaggerate how important it is to have Bluetooth turned on in the app. Of course, please be extra careful. If you're feeling unwell, stay home. Have an excellent Easter, Aotearoa. Awana ingalo a fio mai matala mai a au i le Pacifica Friday Market, i le Asa Wharaile, i le Manurewa Netball Courts, Eva Lima Browns Road in Manurewa. Te tala le market i mai le iwa le tai au, se ia o i le tolu le afiafi. Maua kokoesi, pisua, vaisalo, wha ausi, o mutalo, luau, maua mea mata, poko Samoa, ma le tele o isi o loa mai le tātou watunuu. A fio mai la ia, e lango atina e au tama whanau, mo nisi whaamtalanga, telefoni le olu atasi, ono tasivalu, o whaalua. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso.
Taro
Talamaya ile fito amoa Mama
Talofa lava o loo ingoa wa le Sieremia. O la unga luenga e patino mo sosoane I tangata o iei whaafita au le tau taalonga whaitupe, whaapea fianga ma maftianga o na olenu awa mafuala au whaasaina. A whai e te mo o mia se tangata whaatuatuaina e te fia Tanoa iai. Mo le fisosoane e whaasa o loto oe mai e whaafita auli. Au e te popole o te mawhai o na fisosoane atu ia te oe. O la o tautua e whai fua le eisi tutongi e tala noa puipuia whaalilo lilo pe confidential. E mawhai o na asiasi atu ilo maota, pe asiasi mai fo il matou ofisa, le South Seas Healthcare, Ola Monu Ear Services, ile Otara Shopping Mall. Whaafso ta e lau telefoni, o iwa, lua walu tasi, ono lima, ono tolu, po ole o lua tasi, iwa, lima o lua. Ua whaatumulia le loto a le car for you I le tele o so se tua inga taavale e peo Ford Rangers 4-wheel drive e o I taavale tai fitu no foa. Maua taavale ua iai pa ula popoa, teen whaamalama, tau pa ma le tele o isi vaenga whaapopo. A whaisa e moe mite I se taavale whaapea o le car for you a le tali, tu salava pe wha le tonu lo swafa. Wala au loa le car for you I le ovalu se lau lua fitu wha iwa ono valu. Pe a fio ana I le tolu se lau Great South Road I Manurewa. Awane ingalo a fio mai matala mai a au I le Pacifica Friday Market, I le Asa Wharaile, I le Manurewa Netball Courts, Iwa Lima Browns Road Manurewa. Te tala le market I mai leiva le tai au, se ia o I le tolu le afiafi. Maua kokoesi, pisua, baisalo, wha ausi, umutalo, luau, maua mea mata, koko Samoa, ma le tele o isi o loa mai le tātou watunuu. A fio mai la ia, e lango atina e au tama whanau, mo nisi whaamtalanga, telefoni le olua tasi, ono tasivalu, o whaalua. This is a COVID-19 Easter update from Dr. Ashley Bloomfield. Kia ora koutou katoa. This Easter, as you hop around, I think it's an exceptionally good idea to scan in everywhere you go. And I cannot exaggerate how important it is to have Bluetooth turned on in the app. Of course, please be extra careful. If you're feeling unwell, stay home. Have an excellent Easter, Aotearoa. Hey Grandad, e ia lau tusi mai le vaenga, lea e whaia suinga o le kanesa o le manawa. Pea? Sa tala noa mai ai le isi whawhine, ia mātou I le aonga. O le suinga lea, o le kanesa o le manawa, whai mai a whai ua ono se fulu, I le fitu se fulu wha, tau sanga lo matua, e lafo sa o atu lava, I lau pusameli, mea e whai ai, lau suinga, e le aisi tutongi, e te le tau alu, e wa aise fo mai, e whai lava e oe, I lau lava, whale, ona to e lafo lea. Au maina le tu se iau wa ai ai. E te tau ona e tango e whai. Grandad, e mana na o uma mātou. Ia lava lo soifua. Ioe. O le nei soʻesoʻega o le kanesa o le manawa, ua whaasao ina I le tele o soifua. O le ua aofia uma au kilani le polokalame le nei o le soʻesoʻega o le kanesa o le manawa. Mo nisi whaamatalaga, wala au mai le ovalu se lau, iwa lua whātolu lua. Be vaai ane le timetosgreen.nz, be tala noa foʻi I lau fōmai. Alo e whaafonga pēr le tautua mo oe, le siufonga o Samoa, le radio Samoa, sfulima I watolu a mo iau kilani. Ia pa le tātou porkalambe tuli loa pe le tōtele o le mamalu o le atunu o I aso tona I te itasi o whaingoina Savea ma le Tanoa Ava e te maua I le tao e le ia ma se mea whaapi o pi o e le wakuai ia le nā whaafonga le atunu o le talananga fo ma le whionga e whamuina le atunu Wayne Fong o le sui tau vasa o mia le tofi o le tu malo fleata mumua
e le paia inga lo na sfuru mo le ono o tōna iatu o leo whata ape o tō seanga ia o na whatino leo le whiliwhilinga le atunuu i le asoiva o le masina fōu ia o le masina le rei e amata tua i le aso i le aso ngafua so lua whaasolo tua se io paloto whapitoa se io o lava i le aso whareile ma le aso tonai Fatasi mai ia le sunga ya mani mo le talanoanga muli o le nei fo i astonai i le tautua ma le unanga a le tātou whale tāwa le card for you money tālofa lava malo le soifua manuia o le ua a whasifo fo i le tāpolo kalabe i le so i le talanoanga whai ua le nei aso tālofa lava Ia malo patalo pati lau pionga fo i Savea ia ame te fo i le whaaponganga fo i usu tātou atunu ni vango le aso ia pe ona e malele fo ia o le fo fa sipa fo le la i lono no fo masani ai ia natu ia o lo tu mo pe ale anga le le tatu tapa u sili le langi tu tatu tunu e te au fo mga vengo ni ya so ai ma lo lava nga due ka via ma lo fa tai o nai te tau no toi fa manatu ia le aso ngafua awa o nai malo lo le aso tai aso ngafua ia o lona winga te tala fo ia wā ia le mamalu le tunu o le sao le nā Ioe, ia sao le lei lava le sanrong Savea ia o le matala e te puni tai au ia e o fo le ka ko le loku e fo le toi tu ia ai ta songa fu ai loa ia toi te tala tatu au nanga tani masani ia e te tala mai lava le tu la le tu la iva le tai au mai la songa fu ai la stonai ia le tu la ono le afiafi ia au tato o nang se vi ne le to se lau pe sa vrodi ne men rewa mau tonu ai ia ma tato numero vala au fua o va se lau lua fitu pai va no valu numero e te vala au mai ai ia fa pe fo ila te le i no le Facebook ma tu lang o pega sta fai langi ia o le na ia fo ia va no fo le na Facebook ia maletina ia tala o au na tu ai ia po ala va tu rangolo ia lu su fa ai le leilo pesili mai ina ia fa malama ia matu rangolo ia le tatu au nanga ia matu ranga fo yo o ia lu su fa mato tong ia tala fo tu ranga mo fa pena ia na fai fo le on fa ga yo si va nga fo si tu ranga o tatu au nanga ina ia so an ia tu ina ia mo se ta vale o tau sa i le tatu ta vale ne le tatu lo tua fai mai ai sau filinga ia po a foi ta vale wono pe tau le lei male ainga ia ai me se foi nga ruenga mo turanga mo fa pena ia mo tele o tatu ta vale se piki apo mo me aftu ta vale fa ainga mo mala vai ne le tu ainga ta vale le tau sa i dia ia ai fa ta tele tatu wat no ia fio mai fo le na masina o te atu nei ia wa fo le lango ina fo ima ma avia fo le falta vale ka fo io ma falta vale fa tu ina ma ta sono ina ia ai ma si lava fo ia tama fa na uru tama fai ina ifso soania tu te tato watu nu ia fio mtala au mai ia ai manu tele ina ia nei fo ia fiafi Savea ma le fo ma le tato watu nu ifi au fo ima ngaluenga ia ma se fo ifi ngore fiafi ia ai pasai fo ia mo nei taimi Savea lo fa tai mani mo tali Spotify o le nei fo ia to dai ia lo fa tu fo ia mi tele sapati ia e se lava fo ia le fa lo ngaida o le eseta maliu ma le toitu man malo le tato le fa o le Yesu Kiriso ia fa sui fo ia mo terminate ia fa sui fo ia le da tal noga mo buli mal sunga mani o lo va ia le ofinga wenga ale card for you ia bale la tu fu i tu mai ina le tuatu si lua i vabalu se io o ile numero tolu se lau Great South Road i Manu Rewa. Ile na heo whakasi angi me o porkiki ma le eseta tala whatu ia ana maunga rape na fo i ima e wharaima o tautalanga la uli ia ai maise fo i o nati voa o lea ea olo ma loli le soi foma ria talo fatu i lo fionga le saori rau fionga tuwala taua tino
taupa ia whapea fo i le whaletua ia peka ia male malu lai ngali ia whapea fo i le sunga e taupa a fitu lele ia malana mana mea ia Juliana ia mautu malava sunga ia fata John a kau ia ma i la tolo o tap mai i na le pitunu o Tara i le malai o funga one fatalo fatu fo oi tasile nano fo e te maua le iai ia le vai o le ola mana tua vai o le ola le mea lo fa le tua fa le natura ngai so se ngase ia a fo sa ili mano si ai o le vai o le vana ta pena sa mo lo tau no mai i le la fanua New Zealand ai sa vai e mo na le numerous full le tolu Lappington Road i Otara ia po ina fo i Manurewa numero luas full le lua Templeton Place i Manurewa i le tua fine ia peka ia fa perfo Olive Maria Mayosia ia bal tene o sa wanga 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Leo foi pese mai leo lumoenga au te mua I whaatulou. Ina ua ono minute o leo te ai daily to live wha mbolo mwia le tātu tanu. Si toi watuala utala lea I le tō tele o tō umale au tau ai maare ai le teine le o puni palolo ma le teine leo Naomi. E longo tau ingo sao nai tū te o mai I lungo le tātou Facebook page. O te le tapea, ioi, langa nea o ngā tele tō whai numera ma le numera na elso I lunga le whai numera o mai moa ma komeni, ia ma tau ai maa fwoi ma whai mai upuleanga. Ai loa ia lo vaa. Au ke le ika ia oi, ai na ona o atalava. Ma alua I lava leo o ma whaia. Ia ma loa I lava. Whapea oe ai se mea maalia. Fo lele ato. E nao le vale a whapea na. A leo o whatu lele tātou. A inga male au. Whafonga bina. Au o le whaarua ina vale. Wala vale le na e tasi ingo ia puni palolo. Ia ma le vale na o Naomi maisi fo I vale na o mai. O toi whaarua ina. Na o tele na I vale na o mai lunga. Ma na ia la ia. Tātou se loa tātou ia ma tātou talanoa. I le tūlanga tāua. Awa, e tu salava pe tātou te talanoa I le tūlanga o le aso maliu, o le aso le loto wha mangalo, o le aso whiwhia, o le tui tu mai o le li whaola, o lana ngā ruenga tā lai. Ia malana fo I tongiola sa whaina ia manu malo le tangata I le tunga mau. Ai le mawhai lava na tu uai o le tātou talanoa I mea upo whai o malo o se whai ngā whiriwhiringa lau tele se atunu upo o se general election. Ai sea, ia, ona o whiriwhiringa o mea no whai ai le lalorangi nei. O lo pule ai tātou e isi tangata ma mea nei o pāti wha upo whai o malo. Le mawhai la na tua le mea le na. Na tua o le tātou fasili le na luatu nei. O ai e te mana o e avea mpalemi o Samoa. Lua o ai le pātifa o pufai. E te mana o e tūlai mai e tautai le sao Samoa. Pe e te langolango ina foi. Wai lua fasili na o le o mana watu le vason te nei. O tali la I o sau nei tali mai ai I fasili na e lua. O ai e te mana o e avea mapalemi o Samoa, o tolu swafo o lo iai, tūle epa sa ilere maria le ngoi, e fionga e fio me Naomi mata afa, ma le sunga lauri e le mali a tole o tea. O leala, o lo o numero tasi ai, I o le fionga e le safa pito fio me Naomi mata afa, o le tali o le fasili le na, tolu sa lau luas fulma le iwa, I a palota, la tau te ioe, o te tau ma ono mea, le avea fia me Naomi mata afa ma pale mia o Samoa. Tūlanga lua mai ei lea o tūle epa sa ilele malile ngoi, I le se lau ma le iwa o ana palota. Tūlanga tolu mai ei le sunga I lauri le mali atoa le ua Tea Schmidt I le iwa se fulu ma le lima o palota. E le iala se senga mamao o tūle epa ma lauri. Ia au mamatoa mamao I luma le tausaa. Le ia le taumua o le sa o le fionga I le tamaitai le fionga ia le sa whapito ia awa sa o le sa whapito langa I le va o fia me o le sa o fia me ia lau te whatuai ia o tau fo I e whia upu mātangane I meo o meo tamaitai alo ia matau aloa o le tātou tunu mantua e iai ata isu o ainga e iai foi o lātou aitu e iai o lātou vaenga o e puipuia ainga ia ka leo whai I leo kamai kai ua walamani o tū e itu o ainga ia ia le ngā a kupuara se me ia o e ngā paola le fōwha mai vili Savea sau wha mole mole e koe fofo ia rau ka mai ka ie whai upuleanga le whionga le sa whapito
Ia. Ia nala ia. O le fasili, de le fo sau le, o ai le vaenga e te langolangoina. Le wo o ma I, la tātou tilo tu iai. Se lau tolus fulma le lua I palot mole HRPP. Palota mole vaenga whai ale whatuatua I le tua Samoa ua tasi. Tasi le afe iwa se lau se fulu. Tasi le afe iwa se lau se fulu. E whai ala si to tele mre mamao tele iluma. O le vaenga lo langlangoi. Ioi. Ta fefe e matau tia ni whainu meralo o mai. O lo atangi ai I o le mafuli o le langolango o tangata I le whatuatua I le tua Samoa o tas. Kare mea lalina. Ia ono o I la tauolo a lalam papa au I Samoa o tatu ainga wo me masani la tunda. Ia e pa u ia I le mea lea. La tau e whaire whiriwhiringa. Ia o tātou lo tāpua I atu I nei. Ia, na paule nā le mea mwhau na tātou whaia. Nā ole tāpua I lafu. Ai ta whi pia na whape whaatanga. Le tō telo le atunu o loa lalam papa au I whafo. Ia se manu e tō te sila fo I ai. I se te le o se senga e ai ia le unga le whinga palota le tunu. Ia, o Fesiliana e luo o ta oto peo I le tātou whasoa I le so, o ai e te mana o e avea ma parami o Samoa, lua o ai le vaenga whai e te langolangoina ma ave e lau whabumoa ma lau palota. Ia, le nā. Ia, tolu fitu tasi lima iwa tolu. Tolu fitu tasi lima iwa tolu. Ia mana sili no tā ua fo ia te au. Mo oe, alo e whafunga mai. A ua e le la vāpala u vale, fo e le lungole, a mai whai upusai lungole. O le tātou leitio, o ma le tātou polkalai. Pule a oe, ia la wai lo le lia kwa. O le a le tā ua o le e seta mo oe. Ale mali uma le toe, a tu mai o le tongiola na whaia le tātou mataisiri le langi. Mo oe mao, la le tau. Tolu fsili nai la solo rei. Ya, le o tala le tātou leina, tālo falava malon sai fumunuia. Alo, Savea? Ia, tālo fa Sam, wa mai. E o mangui ava aftai, le no fole kua. Whapupu o mea tātou tali ia ma. Alu e lom le tātou palota. O paroka ia, o ki kua le sauwa piko. Ia. Mani lako vaenga. Ia. Ia. Aftai. O isi uma mea ka kia le kungu. Ia, malo. Wae o le kungu wae mo harikari o me uma. Wanga mwhainga ko paroka. Ia e mamao ane anwale. An pākia le. Ia, malo. Ala maranga vaenga. Ia, manuia oe. Ia, manguia wakura o fionga. Ia, waftai Sam walau mai. Ia, whaia sei fua. Tai. Ia le nā, tolu fitu ta silima iwa tolu, 3771593. Easter. What is so significant for you about Easter? Why is Easter so special to you? Ia le nā. Talofa malo se fumanuia. No, se fua Savea. Talofa vai pua. Alo me foi le ko fedoai. Ioi. Le sirio le whanongolongo atu lo moro sui fua. Afkai, e ave uma me uma le fast. Ia. Malo le safa pico, sweepy safa pico. Sweepy foi mal fast. Ia, malo, waftai. Ia, via foi, ia le tapo inga mai, ia, talofa malo sui fua. Talofa? Ia, talofa malo sui fua.
Talofa, Savea. Oh, le swafa. O fua. Ia, fua. Ia, o la walo ka. O le paki, o le pas. Sama a o ngaomi. Naomi fo ilau. Le fas, male pale mia. Ia fa tai. Male mia ia naomi. O le fo ile mga o ino haenga le sau fa i mai. Ia. E koko. Ia. Madria level day ia le seta talofa balos fu madria. Allora sei fuori pesca. Talofa. Allora sei fuori, ma guia ni aso. Swafa. Oyo. Wala mo mer si furu ko lu papa joy o tara. Oh, kalofa. Mo le vai o leola. Io ma lo so Samoa. Allora so Samoa. Tua ainga. Ma lo ma ia tu kala mer ngia so. Tai lava. Ngol ma ko le vai fa ngolongo aku. Me fa mangi ngonga mai ngai sui mai Samoa me uma. Ia. Io ula ka ko ngo ia ka wang ma lo le fas. Kawanga palimia le fiame ka fangolongo ku ni me ka o mai sui mai Samoa e be falling ola nga palo ko le ku malo a vero ko sui e ko fa fal pui ko ngole wa nga ma ma di e fa mo kala nga nga se lo di so ya palo a ko ile si le mo kula ko e wa mbungi ngol ko ma ko le ko ile su mai kalu sia ia ko mai si ia yo yo te ia ka ko kalia yo Samoa la wa kali palo ko le ka ko ye ai ko malele ku fa funge mo ka kula gonga ia ka ko ngo Samoa le ka yo ke o fo ya pa fa ye ile fa funga ni me o fa ngingo mai mai Samoa kula de ka fio la ko ulanga ngpe ia a maile ia le yo e o fa sala o kuli ko ia e ke o fori ta fe per na mo el to ina le pepa fo le kopi le ko nge win le los fu wafi ia ko fio la so no mo ko yo ki ko ngol los fu wafi ya la wal wa ko ma lu ma avele e me si vo nga pa ko sa ole sa nga ko ngole o me foi un agua sa o ko mal ko pisa ole ta fe na se I ko inga ranga foi da kusi ai sa ka ula ku ri vai fa kusi ba para so fi fe nga me ko ve fa fa u vai da kusi vai da kusi ko nga le foi ma vidi me ka or fongia da fode de fa si pisir ko inga te mi vole ngo va ko vai le wo fa na va tu le va no te vai lo to in le so do ngai vai mate spale kiki ya fa mai ya pis yo va ku fa do lo ko ngo o mo volo ko fi ka ngo da wo pis mo ya wale lei alo fa te le tu walo fa ku ka so sa pionga sa ori ka mo ye vole ko ku ia va tai ia va su ko ia a se po talo fa malo se fu mria talo fa malo se fu era yo tue ia le swafa ia o rupa makila talo fa sila talo se fu mo tai ia la causa o de pasoa ia a ver palo ka mo ai palmia ia me tasi Allo, ja. Kassil fast, kassil palmia, kassil filmé, ja. Ja, maar tijd met weer le fiaf, talo van balons en voor lui. Talo fellow. Ja, Anna. O mo mai tau. Talo Savea. Ja, talo van swafatina. O kuala pulenga mali. Ia, malo lo fionga sauli tualo. Malo fo ile fionga o ke
paloka ia we pakai o ke paloka ia fia me anga il palemia ia makulanga uma penga saungo ia le pakoko makasi le tua ia ke paloka ia me uma kalpo imo ngapa moi ngai fakangu inga mal manguia Savea kai lava ia ka kai la manguia la ko kai me lo kiuke tai asa ifua ta lofa malo se fu via ta lofa lava Savea ta lofa malo lava so ifua malo na lue o le lofi ia ia fa mole Savea o la paloka ia kasi lava o le fast ia nga o mi foi le parmia tai ia maua o e kakau o nga ngi foi o nga sui parmia ia isi au kama o foi ngi la uli ia ia e wo manga ia kele ia le mele o ia la ko ia alo ai pa wal mea ia kuma ia le fast e fai ia la ko fin alo ia pa fa kaila o Savea fa mole ia wale isa ka vai fa mo la ta felo nei pe manava ia wale le fa stai lava Savea ia felo ia fa ta lo fa malo se fumria ia malo se fumria lo fiong Savea ia le swafa ia o meki ta lo fa meki ia malo la so fu e ke lo so ia e la fa pu la ka lo fa so ia ia o ke kari ko ngā ui e kaunga palemia ia ngaombi. Ia. Ia e sui palemia la auli. Ia. Ia, nguia lo wafiapi Savea. Ia, vartai meki. Sai fua. Ia, sai fua. Alofa malo se fumaria. Alofa lama la suna Savea. Ia, le swafa. Ia, manguia e seka. Malo lama kau kua e kire pa vai e si. Au e pa kau ngō kiuke. Ia, vartai, via fo le seta. Ia, o tunga telefoni so mene ia matu ma pa no ka ia Naomi ia mane ko le past ia ona ia tai ka ko karo ia cordless ia manguia foi kai me umai o ki ke ale pai o vai ia wale le ia va se foi ia talo fa malo se foi ria ia so manguia la opción Savea manguia foi le esta la opción ia le seta ia okay sia paroka o aiale la singaro ia kakai e paroka yo le ara singale ko kuma ia kia ia foi mai manguia ia fa se foi paro ele vive para mia vou dia como tá lofa ia se foi lo paro ia tá lofa tina ia malo so foi lo lava se fu via ia lo pa lo coffee me fa mole ia vole la ufa ma tai via la vele seta ta lova alo so pu Savea alo se fu ia ba ka paloka o me fu lui le luar ke fongi ta lova o me Naomi marfas ia alo va tai ia ta lova malo se fu via ta lova Savea alo fu lava tina ia o te palota i nei vai taimi o le maliu mo te tu ke iso lo o te talo ia tu e mau e Samoa ni saunoanga malu ma le whealo whani ma le alofa o te talo ai mo le fionga ia te sao whapito ia ma le fast ina ia tu e whaafo i le tato o tunuu i le saunoanga malu e whaafonga ia i le lanolangi alo tai ia o lo ule manatu ia tula i mai le fionga le sao whaapito man mia le asto via level le fiafi ia fa soifoia moli atu le whamalo ma le whaftai ia i la tau sa whatino i le fo i le whamoe peone e le konferenisi ia ma le whamnatuina ia ma le toe tanga i ma le silsila le whamamramuina o le whavai papa ma le whaavai pa ia o le whaavai mamalu o Samoa i le laumua i Wellington i le aso whareile o le vaso na sei mawai atu nei lau fionga ia le tamaitai sunga le pali tele kiwi ia po le fionga fo ia pali tele taimali kiwi tamasese ia fa pe fo i lo tu o va ai sunga i fa fingainga me se fo ia le telenga ia palauli
ia sa tali malo le malangatu ia kilani ia fa pe foi le sunga le pali tele John taimo le langi a fele o le sa vema fonga o le maftanga i Wellington le vason se ma vai tu nei alo fa tai la tu tali fa lo foi i le tonu wanto le fanga malanga ben sia va talo fatu o fido AR Kitiwani Tulafono Lole se Fumbia Claire Phillips Salvalasi Safapito le palota le ainga vai famia leo le soa Safapito ia male fast ia le fufanga le ainga ia oile si Lulu Bolton, se lau pasene le fast, se lau pasene Naomi. Afeta la Marina, fia me lava le mātou palota, ta fefe pe ana whapea, e mawhai ona palota atu i la tōro la lampapa nei, o tala nā istanga tia mai lungu vai, whafonga le mele tātou tunu. Pau ale o le meo te mana o mia, oe te whaia moa, man whaalo alo, ala whaingo fia ia, ngalo tangoa press the like button, press male share, lana winga tango lo omi e te fia le tātou por kalame ma e langlangoina, ia to e omi lo malisi kamanga e me share ai, lana winga nawa e tango whaasafua ma tufa le tātou por kalame, ia wo paanga totino o ainga ma e masani, o e no nofo la talata atu le meolo e ai maelo no nofo isi tonu o lo langi lisa ainga ne le mai ya mato palota o le South Apito for the new prime minister ya male langlango wina fo e o le fatu tu le tua sambo utas le fautele Katerina Marina ya hello fai ia ona sai le tatou o lava le vale na leo o Naomi e a fu ye o koe whingisi vale o maa patea vatala fatu tatou por Columbia Sydney Australia tui Anastasia fast all the way fia me Naomi ame tua na i to mata whalongo i kalo vai ia lu oe anea o e seta tangamoa alo Louis Pesamino me le whanongolongo mai Sally Purcell ia alo vaftai ia oi le silea o Soretta ia le na le tatu o leina talo fambalo se fumria Alo, se fua, Savea? Ia, talo. Le suafa. O tō manga. Talo fa tō manga. Ia, ma ngai al fisiri, o kua e whaisiri ngā kā, kere se. Ai, amo. O ke pāloka i a kulepa. Ia. Kulepa le tō ina, kako, lesa palmia. Ia. Ia, o ke pāloka i sko inga, ia o ke whako kua inga fo le HRP, HRP. O le vai ngā singai ko inga. O le popole, le ngai manei o le usau le tonga le nā. Ia, wa le lei. Awai lai ke palo kai sa vea. Ia, o. Au ke lau whali. Sule, ia palo lama, ia pangu ia pakala kuso. Ia, vatai, vasipu, ia, vasipu. Talo fu malo sa fu mria. Malo sa fu sa vea. Hi. ia whakanga whare kongu ma whau ngā. Ai le sa no. Rene. Malo Rene, ia sa no mai. O lo palot. E te fila pia e sa vea. Ia. Wa koe vai rua ai ma koe kuma halo ele ia se meo whaia. Oi. I te ufowa e kangu ka wa kuma koe kuma halo. Ai, ta mai. E tila ka kura mea lei fuanga. O a meo whai. E ni meo whaia. Lenga o mai o le ta pipi a sa vea. Sa vea. Nga le lango ala vai le. Ia meni avango e wha kun singa karo. Oh, karo fai. O ta whaka i oi. Oh, i. Nga kongu a.
Safa. mai nga umaku ia maku wa vai ko au fa ko asui ale va te sui inga lela ya o ile kula le kenyelo ngaumi ya ore kunga ke va ki sia ne yo me ka fa ngombe ka wa fa ya la konga ale ai ma se sabe ya malo ya nga ave ma ko manga o ngai le fai pula kasi fai pula nga fa nga venga ya nga fai pula si ma ko le wa ko me ya ku ilanga le ma kai bai o ya le maru male ma me yo le maru fo le ngo skama ya ma ko wa ye sa saka le la wa me yo ai esela ya nga lo wa vai rua sa saka wa rua ku wa male rua ya ka lo fai ore o ma i se va nga si ma ko si le i fa ka fo ya se maka makawa ya nga ta wa ko nga ngale ngaru mo nga tu mai ni palu ina ya nga esa ngai palu vakasio ko ina ya paru ya nga paru wa fa ma rua ya lo manga ku nga sa ya va tai tira fa vai ya ma ko ku ma ro le se ya ya ale uma paro ka oro la si le se me ko fa ya nga ya tai tira va mai o le ko al fast nga ya le ya va tai Savea fasi wala ka hor ka me fa yo wow ale na tato vala au muri le alo falo fi nga Savea ya tal fala ia o te palo tāwia sa wha pitoma le fas alo te makala ku Savea wa keval makoa inga le pokulanga o ye e awa ye le koi inga ia alo fat aftai lava ke palo kāwia sa wha pikoma le fas ia wale lei ia wale palo ta muri no la lea talofa ia talofa la wala o Savea talofa la o Michael ia Fefo te iai Michael. Okay, Newlin. Oh. Ia, wale lei. Ia, se melo whanonga. Ia. Mungi a taro pakai fo ile fo sisi. Ia. Ole longa kankai. Kele fia manga o sisi me kupu mai. Oro mga kura. Ore ai manga ya kia ul mele ai. Ba fai nga. Isu ye va fo o lo ku mai fo. Mari ele. Yo ko ku ye la ke wa ngala ko fa nga fo ngai. La ko lo ile ora ye se wa le se a koko. Ko ku e pa mi. Oi foi dal. Al par mi e fanka. Si se ve ava fe sa ngai ai le bo el fácil le va ko ele ai fo se me bingo ciao io me nga fa kai la vai fa ko ina ele vo se me ngore nga ka fai e fo nga ki nga o loko o se pare mi e ku le ma da fa o sa fa pi le nga e fai asi ki le o kama e o ma sangi fo i wala ke o foi fe ka wa yo ai mo foi ma ga mai fa ya mo fa pe mo ya se ai la lo ka mo fi ka ko ma nga se ma ya pangi mara ku so ke o mo fo ka mo me fa si wa ya nga fa ngo ai la vole o ka ko le mo fo ma ko la ka o si lu ko pe la fo sa bo nga yo ka ko ai ja, ora o cara nga Savea e mangui ara vale. Ma lo va tai, via fol de yaso va so ia. Ia le na, o le unga le na o le tatu palota. Ia, ma o le tatu palota muri fol le na le na. Sau no le ia le toto o le o ma vai atu. Maila ia tatu palota, i le 10 minute le na te tala atu nei ia i le tatu le na. O la fai tau palota o le tu whai te langolongoina. Fast. Tasi, lua, tolu, wha, lima, ono, fitu, valu, iwa, sfulu, sutas, sfulu lua, sfulu tolu. No tau mō mai la. Sfulu ma le tolu a lea min o le sfulu minute lena whai e nei. Sfulu ma le tolu, suma wha, suma lima, suma le ono, fitu, valu, iwa, sfulu, tolu tasi, tolu sfulu ma lima.
Anga lea tui tasi lua. E na ole to tolu lava, palota mo tuila epa. Tolu sfuma le lima, palota mo le fionga le saufa pito, ia ma le fast. Ia ole ole a whatatia ina, ia si na vaenga, se i toi au lia, se isi taimi, ole vaia so vau. Ala tātou o e tāna i e tātou pese ia, whanofi mali e le tātou tono, ai whamunu mori, tango ane, e share le tāpura kalame, i lau page po le page ole, po ai lava lau o po o a ingoro, ia la two pages, o le Facebook page, tango la ia lea, e share i e le tāpura kalame, Savea po le Tanoa Ava, e le nei astona e. Fo i mai, ia ona whasifo leo le tātou pura kalame, mwhai le tātou tala muli, ia ona tātou tau ma vai ai lea ma le nganga whaalalo. Ia ma le nganga fia tele le nei aso, whamanuia atua i a te oele e seta i le so. Renowned for its beauty, our cultures and traditions. Our leaders of yesteryears, with vision very clear, for the South Pacific Games, be held every 4 years, and Samoa 2007 in APR, where there's friendliness in the air, there's no
Radio Samoa. Taslima Ava Amo. Ia le na, whaafianga sui whiwhinoi o le nei fo ia uli o le aso tō nai o le e seta. Ia, alo whātuai lo tātou o tunu o mwhaamarui atu fo i le nei aso o whaapitoa. Mō le au kerisiano uma o le lano langi. Ia, ai mai se fo i renga te Samoa. Ia, e whapena fo i nei New Zealand, Australia, Amerika, ma Hawaii. O atunu u e tō tele o tātou tangata e no nofo malala ai io ya le tanto por calamele nai le so mole silofia le tunu ile vai na se fulu minute le na tala le tato le na mo ilato e mai o lato fina ngalo fo le le palota atu I fafo o ai le pati e te langolango iai o ai fo ile te tai e te mana o ai ile se fulu minute na tolu se furu ma le lima tangata la tau te langolango ina. Ia le fionga i le tamaitai fia me, ma ta afa, a Naomi, ia ai, e na ole toa tolu ala tau te langolango ina. Ia le chapipi,
ma le toina ia le sunga tu le epa ia ele mea la whaiku iai tātou nofo ma tatalo o le vai aso le ala sau nei o ai le whainga malo e mai e le atunu e le atua ia o le fo i le awala na whaia mea pau alea tātou tatalo mo se whainga palota saunga le mu awa ne iai ni vevesi ia whapena fo i ni tūlanga e whaia ai ni winga le amio tonu ma le ele lea ia ni whainga e soli tūla whono i le whaitawina o palota ia mātangi ai te mua mone nei wailo ai pe au no tō whaafonga le mātalinanga ma le whionga e whamuina le atinu o waina e iei le popolenga o le toina le paramia o i si atau sanga ia sa li tue kea foi le mapopole le paramia lo iei le malo sianga ia te ia ma le tūlanga o se leni ma meu ma whapena ia sa le pole ala teimile nei o silsila la o tasilea reflection po tasilea atangia o le mata upulea o le vavana pitia ele atunu o lo alala I fafo ia sui le malo ma ia palemia le fionga le safa pito e mafo mai nei nga o to fafonga vai ina ita mai polls ia na tato fo ia nei ia se tasina o fatita inga whaingo fie e loai le fuli o tangata fuli o tangata e langolango ina ia mare sa na mea ana le alo lo tangata il partida na sul ma lo ma isi me se manu la tu telefo ai se tupe siliatu le lua po le 3 miliona lava ile fionga de sa fa pito mo sunga lauli o olo fa perfo ia waina le tunu u famuina waina fatalo fatu le tamamatua malolo man malo palala e sera ia fa perfo ia le tina malolo man malo tanto waina le sunga ia tina ia el sepeta palala talvat fo le sunga fa fenga ia Sean malfaltua ia fau ia fa perfo i le sunga le fa fenga ia Reverend Tavae malfaltua Susana malo le tau mo nga ruenga le tua ia le wa sa u le va ia mo fo le fa funga tala fifi no mo le fa sfanua o le nga i le lua e kalesia mo le tanga ruenga ina ia fa toa ma fa vai loa ma fusia le ngata o le mauta tapuai o le mauta mafuta ia fa pena foi le mauta o le malolo le fa fenga ma le faltua ma le kalesia ia o tala fifia na mo le ngā luenga po ia le tua mo le nei fa mrianga o fas fanua fa bitoa mo o lua male e kalesia. Atalo fatu inisi o lungo le tātou leina. Ma reko vai fale. Ia fatalo fatu foi vai fale. Mo le asisi mai I le fale le tae au nei. Ia te oe foi ma le faltua. Talo fatu le sunga ia laki ma le faltua taunese. Born o le sunga Richard Bourne, Glen Eden, ma ina I New Lynn, vatu tātou Porkalame, tātou Ainga Savali, le ngata o le fau Pacific Walking, sa montalau sa vali tātou le na Avondale. E le fionga le teitei fono ia tulitao asiata, ia whapea fo ilo tū lau. Ia le fionga ia fotino malu le lau. Ia masui usfona o malu tātou au sa vali na, ele ngata lai lea, ia e whapena fo I au sa vali o malava.
le mamalu le tātou tunu uma i nai North Shore, o East Tamaki, o Tara, Glendon, Manurewa, o Glen Innes, ia ma ina Pamua. Au sa vali uma lava, o lo o to tele ai nai alo matama whanau sa. Amasa voi nai to mamtina matua. Au sa vali ia vai puama, ma le to ino o a tuli o pupu. Tolonga taua ma, au tau tinam ta mamatu, o fatalo fatu tātou Polokalambe, e a te o tau, ma lau tau pa ia mawalunga, ia malwhamu moe, ia alo maua lau tau malosi. Pawalna, o le langona, ia whaia male maami o tonu le tātou whilwhilinga, o le whainga pānota le atunu, o a tātou le nei e le mwhauna pānota atu. Ia nale auntie ama carry, me mai la auntia ia carry a mola wa monga ma eru sa vali e wala al fatu tina matua ia le lofi na Tennessee ala vatina le va foi le ko vala mai te le ofa mo so la tofu ia inga I te motu ia ma le to tele o na tina mama tua le tina matua ia fauta mo le tamo fili te leinga ia aua paau mautou uma. Ia whatala whatu tātou Polokalambe. Muli anga tele Rachel ia po la sela Dominico tina matua. Tala whatu tātou Polokalambe vape whalau fionga muangutia ma aua paau Peter Rose Dominico autou uma. Mua ma paanga mau tātou wainga. Tala whatu tātou Polokalambe ia te utou. Le fionga I le matua, ia po le fionga fo I le tupau le ala taua, le sunga ai no potea John Roach mo le pulenga fo I le Oats, talo fatu tātou Polokalambe ma maloa tu fo I ngā ruanga le lei o lo fatino, o lo mwhai on tautu ailo tātou tunu. O le whasisilanga lea, le si vatu le vai aso le fasisilanga lea. Fasisilanga le o lo o la longo puia li ia le ainga fast. Fatu tua I le tua Samoa. I lana tapua inga to tele. O le a whailo atu le no whanga ma le taimi. O le a whatino ai le whamumoe le nā. Ia o aluatu Samoa I lana whainga whiliwhilinga o sailio suyo I tumalo ia masui usfono whaolioli le mau tufono ma le pāre bene o le malo tuto tasi o Samoa I lana whainga whiliwhilinga lona sfuru ma le fitu o le paia inga ia a wā le mauta o le whautu ngā tangi ma le malai te whau. Ia, o le tala le ma le whaalalo, o le o tāre I tū lai lima. Ia oso mai fo I a te au. Ma lo fialo vai po firme whaingi vai e ringi. Fue wa makanga maruru ma le mea. Vai whaale I koko kingi. O koki o ma whaari ali me lo whaka ma lo papakua. Vai whaare le ko la ei. Tau le tu pao tinam te mai tai. Ia, I o tau ngāse ngasta au I le le tino. Ma mana tua le lei. E moi ala o tātou se le level 1. E tau mamau pia ma le mea le nā. O le fia fusi ma le fia kisi I le teimi fo le social gatherings ma me whilo I le tōtele. Ia lai kau ke milo whakasia o ale ngai kai. Mai whamalu, ia ma le lei au te unga ma e whelesi. Ia lesi. Ia ngale le wak kope whapengi maka halu whape le me vore ne ia. I rumo le valingo ro unkuma koe pinginga o maka hore. Aere yo le vai, o kounga nanga fifia ke le ele si ama ka alo ai. Ka alo si ama ko ma fau. Ia va foi mai upu a Savea. Upu le taula ulu le fa fonga le so le nganga lava I mor fifia. Fai me fifia, mo le ata. Ia, fa te ai fo I ma fa ngalo ti ngao le ma fau.
ia mamafitianga o le loto ia awa ia mea lo tutupu i ate oi lava ia ele oi loa atu e sisi tangata ia ai alofa te lea tulu tātou proklame ate oi whaafitai whaafonga Samoa le nei aso whaafitai tele mo le tariaina o le leo le au nei tono lo Malta ape nā fōi tono lo lawa lo ofisa lo whanawhinga luenga lungo le ala tele tono lo sā ia po whea lava ma aturu ue fio le lalulangi lungo le api o fōlinga Facebook page le Radio Samoa ia whapea fō le tātou YouTube channel whaafitai atu i uso a whaasalalau sa lātu tau awele ngā luenga e nei vai aso o tōna i atu au tō se fōi o no wala unga se ese ia ma tōtongia na lema alofia a moe sa family nei lau tō whaafonga ngā te sunga le pali tele a la fulafu peo ia whapea fōi le fio i le tōtaulangi a teito ta loto ta leni o le sunga ia sau siu whanua ia manisi lava sa lātou langolangoina e whao wau le polkalame Savea mo le Tanoa Ava ina ia so santo e se hai via tele le tapo inga ia te utou ta mamtina matutua ia mai se fo ia au whainga luenga tutofi le tua i whanta whaitau langa e fia ia le sapati le aso tai au whailonga ino le toe tu manu malo o le alo pele tu tasi le li faola o Yesu Kiriso mai le tuunga mau ia mai se tōna i le lei tau mawhitanga le lei o wao le lei vai aso ia pe o le meo le vaenga fo ile le sa whaiei ana pōngi matatalo ma meo aso e sa ile ano a fasi mo tau mawha ne povi ia e sanga matele la fo ile ma fi ngoto le sami fai se tōna i le lei le asua tai au ia le o le ingu o e waku le se me whirkonga i al ko ainga ia va pese si ia le lei mo ia le file bua le tua tau si eilu tātou vānu nofo ia fa pena foi e toi foi atu na ia tātou whanau ia o onga e le amatanga fo i o le neitu sanga ia o Savea pesta le nei lau tu o auna mangalo se ngana wa aleu lo tātou vānu nofo ia manuia tele ma vai lo tusa le tua so tātou manuia tu autou i se tasi o a upese ua whaingoina o le nofo tua tasi lea ele o le nā sive whamon ele o le nā le la koe loa whalei ia lena sole mairi lau le radio Samoa le mea soli ke fia me kupure pisa olo le na wan watu nofu totasi tātou whelua i le lofa maleanga leo le tua i le astona i fau nauto one i whasoifuia mai o manuia tele malolonga o le e seta masauringa o le seta le asua tai au soifua mai o manuia. Well, ladies and gentlemen, that's it for me. Thank you so much for being with me today, keeping me company. I have certainly enjoyed your company. Have a great Easter Sunday. Hope you have heaps of buns and eggs and rabbit eggs. Have a golden Easter egg. Enjoy it. Soifua mai manuia. O fea o e ai Lalulangi pua o male manunu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o folingai Wa mo atu Be ana e la Talata mai
se fusia uma e fai mai la upele ea wasili o e leva ai e moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai le timungai se ito mai wa o galala le fia inu mai fai mai e sotana po o a upele ai lalo langi pua o male malu wa sola le la fa sulu sulu unai o folingai wa mo atu pe ana ela talata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai le masoninga a oe maita la upele ea le fanga luina o tete wina pea oe isi o ufatu o na punava o siuta o langa o mea lelei ma mea leanga wale sawai so o se tata the world is cold, the world is gray. You turn the sunshine away. You will never know an empty heart till once more you're close to me, as close as we can never be. I'll be longing to hold you again. Langi pua male malulu wasola lela fasulu sulu unai o folingai wa mawatsu pe ana ela talata mai se fusia uma e fai mai la upele ea wasili o eleva ai
Hey Granddad, e ia lau tusi mai le vaenga, lea e whaia suenga o le kanesa o le manawa. Pea? Sa tala noa mai ai le isi whawhine, ia mātou i le aonga. O le suenga lea, o le kanesa o le manawa, whai mai a whai ua ono se fulu, i le fitu se fulu wha, tau sanga lo matua, e lafo sa o atu lava, i lau pusameli, mea e whai ai, lau suenga, e le aisi tutongi, e te le tau alu, e wa aise fo mai, e whai lava e oe, i lau lava whale, ona to e lafo lea. Au maina le tuse i au ai ai. E te tau ona e tango e whai. Granddad, e mana na o uma mātou. Ia lava lo soi fua. Ioe. O le nei suʻesuʻega o le kanesa o le manawa, ua whaasaoina i le tele o soifua. O le ua aofia uma au kilani le polokalame le nei o le suʻesuʻega o le kanesa o le manawa. Mo nisi whaamatalaga, walaau mai le ōwalu selau, iwalua wha, whātolulua, be vaaiane le timetosgreen.nz, be talanoa foʻi i lau fōmai. Ua whaatumulia le loto a le K4U i le tele o so se tuainga Taavale e peo Ford Rangers 4-wheel drive e o i Taavale taifitu no 4. Maua Taavale ua iai paula popoa, tin whaamalama, taupa ma le tele o isi vaenga whaopopo. A whaisa e moe mite i se Taavale whaapea o le K4U a le tali, tusalava pe wha le tonu lo swafa. Wala au loa le K4U i le ovalu se lau lua fitu wha iwa ono valu. Pe a fio ana i le tolu se lau Great South Road i Manurewa. Awane ingalo a fio mai matala mai a au i le Pacifica Friday Market, i le Asa Wharaile, i le Manurewa Netball Courts, Iwa Lima Browns Road in Manurewa. Te tala le market i mai le iwa le tai au, se ia o i le tolu le afiafi. Maua kokoesi, pisua, vaisalo, wha ausi, o mutalo, luau, maua mea mata, koko Samoa, ma le tele o isi o loa mai le tātou watunuu. A fio mai la ia, e lango atina e au tama whanau, mo nisi whaamtalanga, telefoni le olu atasi, onu tasivalu, o whaalua. This is a COVID-19 Easter update from Dr. Ashley Bloomfield. Kia ora koutou katoa. This Easter, as you hop around, I think it's an exceptionally good idea to scan in everywhere you go. And I cannot exaggerate how important it is to have Bluetooth turned on in the app. Of course, please be extra careful. If you're feeling unwell, stay home. Have an excellent Easter, Aotearoa. Radio Samoa. Ina ia
In this update, 5 people have been taken to Dunedin Hospital after a small boat capsized near Taere Mouth. Emergency services were called to the area at about 1 this afternoon after the vessel flipped as it was trying to cross the bar. An adult and 2 children are in a serious condition. Another adult and child are in a moderate condition. The boat has yet to be recovered. Danielle Tamarua is being described by her employers as beautiful, kind, and a much-loved member of their team. The 25-year-old chef died on Thursday after she fell from a charter boat on the Waitemata Harbour in Auckland. Around 30 others were on board, but efforts to save her failed. Natasha Hoha-Burling has more. Little Wolf Catering says it's with heavy hearts they confirm their staff were the other guests on board. General Manager Marcel Ladesdorff says they're sad beyond words and extend their deepest condolences to Tamarua's family and friends. He's asking for privacy as the company focuses on supporting staff and family, all of whom are deeply distressed. A Chinese man accused of working here illegally has appeared at Auckland District Court. He and 9 other Chinese men were found working on a construction site early last week without the right visas. The man was on his way to the airport on Thursday but escaped the police car through an unlocked door. Hours later, he handed himself in to police. Appearing in court today, the man's charge of escaping from lawful custody, which carries a maximum 5-year jail sentence, was withdrawn. His lawyer, Matt Robson, believes Immigration Minister Chris Farfoy was responsible for having the charges dropped. Mr Robson says the Chinese man is now back at Mount Eden Prison while immigration find him another flight home. Legendary Australian fashion designer Cara Zampatti has died. The 78-year-old had been in hospital in Sydney after a serious fall on stairs while attending an opera. The designer set up her famous label in 1965 after migrating from Italy in the 1950s. Her designs have been worn by many well-known women, including Princess Mary of Denmark, Julia Gillard and Nicole Kidman. That's news. In sport, Blues flanker Tom Robinson's noticed a renewed vigour in the squad off the back of consecutive Super Rugby Aotearoa losses. The Auckland team plays the Hurricanes at Eden Park tonight. The Northland loose forward stepped into the captaincy role with Patrick Tuipulotu out injured. Robinson says there's an edge among the group. A lot of energy and a lot of excitement. This week we really got to earn it, and I can notice that out there. Obviously with a few changes and a couple of boys getting a crack, there is a lot of energy out there. Kickoffs at 7:05. New Zealand pro golfer Lydia Ko is tied for 6th after day 2 of the ANA Inspiration in California. Ko is sitting at 5 under par, 4 shots off the pace. White Fern skipper Sophie Devine will miss the ODI cricket series against Australia because of fatigue. Amy Satterthwaite will continue to lead the team in Devine's absence. That's sport. I'm Joe Gilfillan. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tua ainga, o lea ua atā.
Ai se o le funi loa, ma le puni matatu.